बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ग्रानो कतन को मातवई परी शेखान तासु गोरे पखैर पख्तूनख्वा फहम पश्तुवन ग्रानो कतन को एज यूजुअल ना सिर्फ परी शे बल्कि मुझे पूरा टीम तासु पर खिदमत के सहर सहर वक्ती हाजिरी मकसद मोदाई चतासु वल चिकमदा तासु उमर चिकमदा यूनी में गेंटे साथ ही आडे ज़बरदस्ती तासु को एंटरटेन को से मालूमातम दर को और जो मुख्तलिफ शोबों चिकमदी मेहमानों आगो तासु मुलाकातों को आगे मुलाकात मकसदम दाही छे तासु एटलीस्ट अगोई अचीवमेंट्स ना अगो स्ट्रगल ना अगो चिकम लाइफ के लग्या दी भाग दौड़ गई और से मकाम जोड़ई अगो ने सतास तो मोटिवेशन मिला उसी और डेर दा से मखवाइन दी रूना चिकम वही यार हम क्या करें नो चागा दा से मेलमान बिया ओ गुरु नो बिलीव मी अगो तड़ी रात मोटिवेशन मिला उसी और बिया आगा चना चख पजवान के मेहनत स्टार्ट की सो ग्रानो कतन को तासु लाइफ कॉल्स हम अखलमा और सदा की तासु पर मजदार गोंदे रोजाना चिकम दी अखले पखले हम जोड़ई मजदार गोंदे आगो चिकम दा जकी अखलो फीडबैक मा तखलक ढेर राकई चे मैडम परी शे चिकम दा जकी दा ढेर मजदार गोंदे रेसिपी जोड़ई मुझे कोर के ट्राई को वाकई ढेर टेस्टी सो ग्रानो कतन को जकी तासु पर डेली दा कोशिश की फ्रेश और मजेदार गोंदे रेसिपीज रावड़ी और जदा से सेहत पर हम खैल का सफा सुथरा सेहत पर खिदा से मुझे बस अगर फूड तासु कुछ यार ये बना रहे और बिया अगर सेहत मुझे कंप्रोमाइज को सो सेहत चिकम दी अगर पहली प्रायोरिटी दा ग्रानो कतन को प्रोग्राम शुरुआत पकोमा नो जी नंदा चिकम दा रबियुल व चिकम म्यास्ते वाल शुरुआत की जी खो चांद नज़र नहीं आया दैट्स वाई चिकम दा ग्रानो कतन को रबियुल अव्वल का चांद नज़र ना आने की वजह से 6 सितंबर को यकम रबियुल अव्वल ईद होगा और ईद मिलादुन नबी 17 सितंबर को मनाई जाएगी ग्रानो कतन को दा ऐलान मरकजी रूहतलाल कमेटी चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने किया करेगा और ग्रानो कतन को 6 सितंबर तक तस्तबल मुझे योम दिफा हम मना को नो सबाब इंशाल्लाह मुझे योम दिफा हम सेलिब्रेट को तासरा बल्कि कतन को दे चुकम इजलास वगैरह स्पार्क हो महकमा मौसमियात और वजारत साइंस टेक्नोलॉजी के नुमाइंदे भी शामिल थे चकलदा रूयत हिलाल कमेटी वाल चांद कतले की दिन नाके टोले कमेटी के दस जुना दा टोल चुकम खलक मौजूद हो और दे चुकम दा चांद ना नजर आने की वजह कतन को सबाबा यकम रबियुल अव्वली सो ग्रानो कतन को बला सेकंड चुकम मुर बला स्टोरी दा गदादा ग्रानो कतन को इस्लामाबाद पुलिस यो बला ज़बरदस्त गोंदे आला कारकर्दगी करे दा गसिंगा चे ग्रानो कतन को खातून फल फरोश वा अगोइना वो म्यास तो वाल चिकम दा माशूम अगा चिकम दा खल को तख्ता वाले ग्रानो कतन को दावा के चिकम दा 31 अगस्त गाड़ी में सवार मुलजमान ने उस मासूम बच्चे को अगवा किया था आईजी इस्लामाबाद के कमात पर 10 टीमों को तश्कील दिया गया था और जिन्होंने कामयाब कार्रवाई करते हुए बच्चा जो है वो बाजियाब करवा लिया और बच्चा बाजियाब करने के बाद जी उस बच्चे की जो माँ की खुशी का वो है वो आप देख सकते हैं मोरे डेर ज़्यादा ग्रानो कतन को खुशहाल हुआ और चिकम दा आईजी मुझा पुलिस ता डेर ज़्यादा शुक्रिया अदा करा बिकॉज दा माशूम वो मैं माशूम में बोलना वह तख्ता वाला आ गरीब खजल चिकम खपला फ्रूट्स खरसवल रेड़ी भी लगा वाला सो खैर जुल्म इंतहा दा खो वंस अगेन इस्लामाबाद पुलिस ता डेर ज़्यादा देवल क्रेडिट वर्क वाना वाड़ा मचे इस्लामाबाद पुलिस राइट नाउ डेर एक्टिव दो शात और चिकम दा स्नैचिंग स्ले मोबाइल स्नैचिंग या चोर चकारी गाड़ियाँ पटावाना गाड़ी टायर गायब होना आगे चिकम दी वाक़यात डेर मखे तरागल खो उस काफ़ी हद पर इस्लामाबाद पुलिस हालात कंट्रोल कर सो आगा से चिकम दी वाक़यात मखे तनाज़िर अजीज़ सही खो अगर चिकन ज़्यादा स्टार्ट से भी कहना अगर इस्लामाबाद पुलिस ललासा अगर हम कम शे भी दी और दायो गोटा चिकम दो कारकर्दी करे जन छुदी मन चोर अप्रिशिएट को कम दा कचे मोर ना माशूम वो मैं तो माशूम चावा तख्त वाले और बिया पुलिस चिकम दा वापस ते बाजियाब करे मूर्ते वर करे सो ग्रानो कतन को बला चिकम थर्ड स्टोरी द मासरा का दादा चैरिटी रज़ाकाराना खिदमात और चिकम दी फलाही सरगर्मियां दिया का समाजी ताल्लुकात को मजबूत बनाती है ये तो आप सब जानते हैं सो ग्रानो कतन को ज़्यादा मुस्तहकम मशरूत को तश्कील देने की इसमें मदद देती है और अक़वाम मुत्तहिदा ने 5 सितंबर को मदर टेरेसा के इंतकाल की मुनासबत से आलमी योम चैरिटी के तौर पर मनाया जा रहा है सो ग्रानो कतन को अक़वाम मुत्तहिदा मुरचकमदा समाजी कारूना मुरचकमदा खल्क फलाह बहबूद पारकानो को मदर टेरेसा ख़ता सब बच्चे यो नाम दा यो मकाम दा अगवी खपल जवन नूर खल्को पारा नूर चिकमी दी खल्को फलाह बहबूद पारा
ټول عمر وقف کړی نو هغوی نوم سره چې کوم دی دوست دو وایي 5 سپتمبر کو چې کوم دا د ګرانو کتونکو عالمی طور باندې به د ورځ جوال چیریٹی مناؤ کیږي اور گرانو کتونکو جنہوں نے اپنی زندگی غریبوں میں ضرورت مندوں میں کی خدمت میں گزاری ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ انہوں نے اپنی پوری لائف ہی وقف کر دی تھی صرف دا غریب خلکو پارا سو گرانو کتونکو چیریٹی انسانی بحرانوں چکم دی اثرات کم کونو پارا استعمالی دیشی پسماندہ افراد حقوق حاصل ہونا پارا اور برگرانو کتونکو اقوام متحدہ دا چکم 2030 پورے دا ایجنڈا دو جوڑا کرے چھے دو با غربت خاتمے اور مستحکم ترقی کے لیے چیریٹی کردار کو مزید دوبا مستحکم جوڑی سو گرانو کتونکو مادہ سنٹنس نیم اردو سی نیم پچھ پشتو زکسی چیز سٹوریز ٹول سٹوری تاوستا ایز اٹ از تا ٹرانسفر کما خواہ اردو سی لکلی نزیب کل کل ٹرانسلیٹ کما رجمع تا لگ پرابلم ہوشی نزیب زر تر زر چکم دا آغا اردو چتا سر شیئر کما نو دیٹ اوورال چکم دا سٹوری مقصد دا آغا 5 ستمبر پوری دا چے مدر ٹریسا یوم پیدائش چکم دا آغا با چیریٹی ڈے پتور ماندے مانزل کیجی پورا دنیا چے اقوام متحدہ دا اناؤنسمنٹ کرے دا اوی دا ایجنڈا دا چے 2030 پورے با دنیا چے دا غربت خاتمے پارا او عوام مستحکمون کو وارا با دا مضبوط دو ایجنڈا جوڑ کرے دا او دا لازمی فالو کئی سو گرانو کتن کو رائٹ ناو پتا سور سمجھ زکی پلا او زکی نا پتا کچھ آیا نن زکی طبیعت سنگ دا اور نن زکی مونگ تک کمار ریسیپی راوڑی دا خیر نن سبا زکی تاسو دا ہیلتھ حوالے سر دیر زیاد گرانو کتن کانشس تا نو زکی ہمیشہ کوشش کئی سہار وقتی سے ٹوٹ کیم تاس تو خی سو فائدیم تو خی فروٹس والے سبزیاں والے چے ایٹ لیسٹ تاسو آگا مجھے استعمالو خو ڈیلی بیسز ماندی مجھے کچن چے ہر شے اویلیبلی مجھے فرج چے ہر شے اویلیبلی خو اگر شان وال چکم دی اہمیت اندازہ آگا سے مونگتا نہیں نو دا کار چکم دا او زکی دا کار پخبلی زمی آگستلے دا آگا با ڈیلی بیسز ماندی مونگتا سنا سے فروٹس یا سبزی والا یا چرتا سے جڑی بوٹے والے فائدے خی چے آگا تاسو اقبل روٹین کے استعمال کو نو صحت میں مزید خشی نگرانو کتن کو اس زون زکی وال نو ٹائم نا خلما زکی پہلے ورزمان السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ زکی وعلیکم السلام بلش زخیم تاسو بلش سنگے ز بالکل ٹھیک ٹھاک ہے ما زکی دارا تو وچ نن تاسو مجھے گرانو کتن کو پارا کم ریسیپی راوڑی دا اور سب مفید ٹوٹکے یا سب بل چیز تاسو راوڑی دی چکمونا مجھے گرانو کتن کو تا فائدے برسی بالکل پلش نن شام پخلے کے کم پخلے کو کوشش ہے کہ کم زما ڈیلی بیسس بنے ڈیلی روٹین بنے کوشش کو کم جوڑ کو تاسو پارا ڈیر زبردست یونیک سٹائل کی جوڑم با اور نن پلش نن شام پخلے کے زکم پخلے کو مغد اسپیشل پینڈا مسالہ تاسو خامخا کور کے ٹرائی کوي او نه صرف پینډا مثال د پښتنو ټریډیشنل ډیش تاسو اور ډیر ذات خوخي او نه صرف پاکستان کم خلک د پورو پاکستان کې خلک ناس د ګوري او پاکستان کې بار خلک ناس د ګوري اسپیشلی مون خويندې مېندې کم زو اسپیشل کم سټوډنټ کم هوسټل کې مو زما او پریشه کم دا سیگمنٹ په پختونخوا ډیر ذات خوخه له پر جهان منله او ورسره پریشه خبر دا کوم کنه ہمیشہ زما کوشش ہے ایون کہ سبزیانی مثالی یا دالونی سب چکن یا مٹنی ہر قسم کا نا زما کوشش کہ کم کسی کم اخلے پخلے ہو کم کرنا آگے کم فائدی اگر خلق دا خامخواہ اور رسم اور نہ صرف ہیلتھ بولتے جہاں بولتے ہیلتھ حوالے سے کرنا دا مول بار ڈیر ضروری دا کم 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 اسپیشل نہ صرف نن سے کم پریشہ خبر کر دا نن ما ساتھ ساتھ اسکرین ماندے سیب اخکاری تو کرنا نہ صرف سیب نانا ما دا آلوخ کاری دا سیب دا بالکل دا سوشل میڈیا ماندے یہ ویڈیو وائرل چلے وا زکی چویل ہے کہ یہ ایک کتا ہے آپ نے دیکھا تو نہیں ہوگا کبھی نو تو وہ ہے چھتا اس نے سکرین مندے دا سیب اخکاری نو دا ما دا سیب نو دا ما تا آلوخ کاری دا خیر بریش دا خیر آلو نا کردی دا سیب دے ماشاء اللہ دے سیب وہی رس کیا سیب کرنا ڈاکٹر بھی کہنا نہ صرف ڈاکٹر و حکیم ہوئی کہنا روزانہ بنیاد باندھے تاسو یو سیب لازمی نہار پہ تاسو گور کے اسپیشلی تاسو خوراک پولش سے ورسا پریش ددی سیب نو ڈیر ذات فائدی دی فرسٹ آف آل ددی کم سار سرٹن پاس معشومہ کم مہندی خویندی وہی کم علاقان وہی زما ہیلتھ حوالے سے خبر تھا نا وہی زما وزن نہ زیادتی گی اور زما اسپیشل وین نہیں جوڑے گی اور زور ڈیر ذات کمزور ہے نہ صرف سیب جوسز ددی کم سیب فریش جوسز کی نا آگے سر نہ صرف تاسو کم وینا برابر کی گی با اور ساتھ کم ہیلتھ مسئلے دی آغام دے سر خکی گی اور ساتھ کم سکن کم پرابلمز دی آغام دے سر حل کی گی اور نو سب پریش نہ صرف سیب کے نہ صرف فیٹ کی سیب خبر کو نا دیکھیں فروٹ چاٹ کی جوڑی فروٹ چاٹ کی مو استعمال شو اور سر شیک ہم جوڑل شو اور سر نہ صرف ددے
ډېر زیات فائدې دي. او بل خبرې چې ډاکټر اکثر خلک کوي نه د دې فروټ چاټ کې واچو کنه نه صرف ماشومان خويندې مېندې هلکان ډېر زیات خوښي او د بل پر سره دا د دې کم فروټ سیب کم فروټ چاټ دی کنه ډېر مزدار دی او کریمي چاټ جوړیږي. تاسو خامخا دا فروټ چاټ کنه زکی وسه چې کوم دا سیب د کنه سوري بخانه غوړم تاسو کټ کوما چې کوم دا غړم کوتن کو سیب د کنه دا فروټس چې څنګه سبزیانو چې آلو کار کوي کنه ام سیب هغه سے فروټانو چې کار کوي که آیا موږ دا فروټ چاټ جوړو که آیا موږ دا شیکس وغیرہ جوړو که آیا موږ دا فرش سیلډ جوړو نو اچرته سیب استعمال ډیر زیات پچ کیږي هم دا خبره زکی بالکل بلکې دا تاسو خبر سره کوم او ناس واقعي سیب ډیر زیات مفید دی. تاسو کوشش کوئ ډیلی بنیاد باندې روزانه یو عادت سیب خامخا خوراک خپل مطلب ډیلی روټین کې هغه جوړ کړئ. خیر را بشه پریش خپل ریسپی طرف دا اچھا یو ز فائدہ وشو سیب بلایوا ها بالکل پریش ځانو کتن کو سیب چې کوم څنګه زکی وای چې کنه یو ګلاس شو دی او یو سیب کتا سحر ناشته چې مطلب ناشته نه بشکه یو غنټه اول کتا سودا سحر وختي وخورو نو دې سی ویل کې چې انسان زړیږي نه مطلب انسان ایج چې کوم نه زیاتی چې انسان همیشه فرش او تر تازه ای ځکه چې کوم دا سیب چې موږ لپاره د سيزون دي طاقت ول ارچ شی اویلیبل دي او یو شو دو ګلاس بل سیکنډ چې کوم دا سیب والا فائدہ دای زکی چې سیب خورو سره انسان د وزن لوګه دا زیات شي نو بیا تاسو ناشته ډیره مزیدار کوي ځکه چې دا هلکا غونډه یو فروټ تا او دې خوراک نه پس موږ دا هاضمه صحیح وسی اغه نه پس بیا انسان وجه ډیر زیات سي مرته مړی ته وجه سي بیا تاسو پراپر زبردست ناشته هم کولای سو چې کله افیس تلار سو ډیفینیټلی مزیدار غونډه ناشته وکړو خو سحر چې کله پاسو یو ګلاس شو دی او یو سیب ماست خورو. بالکل بلشي خبر سره کوم او را پښه بلشن شم پخلې زکم پخلې کوم هغه سپیشل پند مثال جوړیږي. فرست اف ال کې کوم مثالی استعمالېږي هغه به زه انټروډیوس کوم. تیل په موږ پکار دی یو کلو موږ چکن پکار دی هاف ټی سپون پیسا دنیا هغه پکار دا یو کپ موږ ابو پکار دی هاف ټی سپون موږ سپیشلی پیسا ګرم مساله دا پکار دی هاف ټی سپون چکن پاوډر دا پکار دی یو عدد بادیانی ګل دا پکار دی هاف ټی سپون ثابت زیرا دا پکار دی هاف ٹی سپون سور مرچا کے دا پکار دے حسب ذائقہ مال کا پکار دا ہاف ٹی سپون سالن مسالہ دا پکار دے اور دے اسپیشلی پینٹ مسالے لبارا نیم سے رنگلا ٹماٹر پکار دی اور ٹیسٹ جوڑا برا ہاف ٹی سپون اگا ہاف ٹی جنجر اور دے گارنش اور ڈریسنگ لبارا یودت پودینہ چکندر اسپیشلی شین مرچا کے بادرنگ گاجر دے دا ڈریسنگ لبارا گارنش لبارا استعمالی کی اور پریشہ ہمیشہ کا خبر کو ہم دے بغیر آغا خون آغا ذائقہ ناراضی آغا دے شمع کوکنگ والے بناسپتی جو بولے دل کی بولیاں اور پریشہ ہمیشہ خبر روزانہ بنیاد بندہ کون کہنا کتا سو کم پخلے کوئی شمع کوکنگ آئل کے کوئی نہ صرف شمع کوکنگ کولیسٹرول پاک آئل دے اور دیکھیں اومیگا 3 اومیگا 6 ددے کے مقدار کی موجود دی اور نہ سے ددے استعمال سرا ساتھ کم سکن کم مستی دی اغم ہلکی کی اور بل ساتھ کم کولیسٹرول لیول دا دیکھیں کنٹرول کی بل نہ صرف عام آئل مطابق مونگا عام آئل کے مخلے پخلے کو کنا اور داغی کی بانی زڑ بانی بوجھ راشی دیکھیں شمع کوکنگ آئل براس پہ کی مونگا اخلے پخلے جوڑو زڑ بانی بوجھ نہیں جوڑے گی اور تاسو کوشش کوئی کم اخلے پخلے کوئی شمع کوکنگ آئل کی کوئی اور پریش را بشم اخبار ریسپی طرف دا اول دا جوڑی کی سنگا اول مونگا چکن والو با اور مال کے سرکی سر اویزو سنگا اویزو اخلی باز با واڑا چکن چوپ بکو اخلی باز مونگا سپیشلی بیددی مسالہ با جوڑو خددی مسالہ سنگا جوڑی کی اول با شمع کوکنگ آئل والم با میڈیم فلیم آنے آئل گرم کم سنگا آئل گرم شی آگے اوگا اسن چوپ بکم اور ٹماٹر واڑا دیکھے واشم با اور 10 to 15 منٹ میڈیم فلیم آنے اور رو ددی مسالہ با جوڑم سنگا ددی مسالہ جوڑ شی ددی اوبو اوش بھی شی آگے بس ایکسپریس ساتھ کو مسالہ ریڈی شوے دا آگے بس مونگا چکن واڑا کٹ کر دے دیکھے واچو با اور 10 to 15 منٹ میڈیم فلیم آنے اور رو با پخو با سنگا پور پا مونگا چکن پاکا شی آگے بس اٹولی مسالے اور یو کپ اوبو دیکھے واچو با اور میڈیم فلیم آنے رو پخو با بل طرف ساتھو دو دت مونگا روٹے دی مونگا پکار دے لپارا پینڈے لپارا ددی واڑا روٹے با اول شما کوکنگ آئل والم با میڈیم فلیم آنے آئل گرم کم سنگا آئل گرم شی
هغه بس وګسون چوپ کم او دغه واچو 10 to 15 منټ با سوته کوم با څنګه سوته شي هغه بس اوس دا دوه عادت موږ سپیشل روټي دي دا وړ چوړکلی به دغه واچو با او 10 to 15 منټ با میډیم فلیم باندې رو په خوم با هغه پر سپیشل کم پند مثالا ریډي شي وي حادثه دغه واچم با او 10 to 15 منټ با میډیم فلیم باندې رو په خوم با څنګه پریچه پاخه شي هغه بس دو ډیفرنٹ سټایل کې گارنش کوم با هغه بس دوبا ډش آؤٹ کوم با थैंक यू सो मच ज़की दो मज़ेदार होंगे रेसिपी पारा ग्रानो कि तुमको उम्मीद लरम चिनन कम तासो पारा ज़की तैयारी रेसिपी दा आगा पेंडे चिकमूशा खलको वाला ट्रेडिशनल दा ग्रानो कि तुमको पेंडा मोस्टली कज़ा खबरों के मदाए नमूशा जनूबी अज़लाई साइड पारा जो कम खलक दी लकी मरवसले डे इसमाइल खान सले बनूसले दलता टूल खलक दा पेंडा डे शौक सरखरी अच्छा पेंडे वाल मुख्तलिफ अकसाम हम दी आगा ज़की सर बात डिस्कस को ज़का चे पेंडे सिर्फ युदाना चे मुर्दे चे मतलब चिकन वाला जुड़ा रसदा चिकन दा मटन चे जुड़ी शी दानो और हम से की जुड़ी खुदे वाला फिलहाल तो नमाई अब रलश साथ पास ज़की तवज्जो ज़की ना पता कुछ आया ता कम कम खलक खुशी और दा चरंग तरीके से मुख्तलिफ तरीकों से जुड़ी दे हम सी सुग्रानो के तुम को राइट नो ज़ाखिर बड़ा शान दमा दमे ने वापस जो तब्बल पला बिल्कुल मज़े सिर्फ और सिर्फ मुंगसर से जी ग्रानो को तुमको यो ज़ले बैत आस्ता पखैर पख्तूनख्वा चे परीशे हर कले वाई ग्रानो को तुमको राइट नाउ मासरा मुझा यो बल दा से टैलेंट था चकम डेर कम एज के लगे आधा डेर ज़ात कारून कई और चकम दखपल चोर एक्सपीरियंसेस दी या चोर अगस से ज़कड़ी दी अगर नूर खल को तम शई और नन चकम दा मुझा प्रोग्राम की अगवी दरा तक मकसद हम चकम दादा चे खल को था शऊर वर कवन दा खलक एजुकेट कवल दी चे आया सहाफत चकम मशोबा दा आगे के सच्चाई और चकम दयानतदारी दा आगा पका चे हर सहाफ़ी आगे मानदे फोकस चे लाइक न्यूट्रल दे पका दा बायस्ड दी नहीं और चकम शागत मिलाओ कीजिए आगा एज इट इज़ दे आवाम तवर कहीं ना कि आगा चखपल मिलावट की याद चो यू नो आगा लिफाफा जर्नलिज्म स्टार्ट किया सबल ब्लैकमेलिंग वगैरह सो ग्रानो के तुमको डेर यंग दा डे टैलेंटेड दा और स्पेशली पदे मंदकार हम कई ग्रानो के तुमको जो खबर हो कमा नुदुई चिकम दी कानूनी कारकुंदी राइट नाउ और दे वक्त प्रेस क्लब चिकम दी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में बतौर मीडिया कंसल्टेंट 2011 तौर पर कार कई वॉलंटियरली दो कार कई बल्कि को तुमको मीडिया चिकम इखलाकी असूलों ने दी आगोश दो डिजात गहरी दिलचस्पी लरी पके और को तुमको द्वी वही चे जिम्मेदाराना सहाफत फरोख पारा बदवी दखपल कोशिशना जारी साथी सो ग्रानो को तुमको राइट नाउ मासरदा अब्दुल मुईज खान जदून राजी चावता हर कले वायु तड़ी मसी वर्तवायु और लग गपशप और सलाम लगो अस्सलाम वालेकुम अब्दुल मुईज कैसे हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह आप बताएं आप कैसी हैं ठीक मैं ठीक ठाक अच्छा अब्दुल मुईज फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बताओ इतनी यंग एज में देखिए हम सवाल आज बात करेंगे आपकी लाइफ के बारे में भी करेंगे आपकी सहाफ़त के बारे में करेंगे लेकिन एक चीज़ बताओ कि इतनी यंग एज में मतलब आप इतना अच्छा सोचते हो कि लाइक सहाफ़त को जो है उसको अपनी ज़िम्मेदारी अच्छे से निभानी चाहिए सच हमारा होना चाहिए दयानतदारी हमें अपने शोबे के साथ इख्तियार करनी चाहिए मतलब इतनी सी उम्र में इतनी मेच्योर सोच हालांकि इस उम्र में तो लोग कहते हैं बस शॉर्टकट मारो इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो कुछ और मतलब बड़ी बड़ी स्टोरीज हमारे हाथ आ जाएं चाहे दूसरे तरीके से ही आ जाए लेकिन हम थोड़ा आगे आ जाएं मेन स्ट्रीम पर आ जाएं कुछ रातों रात हो जाए हमारे साथ सो क्या लगता है आपको कि इतनी यंग एज में इतनी मेच्योर सोच आने के पीछे क्या राज है तो इसके लिए तो सबसे पहले मैं अपने वाले साहब को अपना मेंटोर मानता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे बड़ा पॉलिश किया इस चीज़ पे दूसरा मेरा अपना शौक़ था वाले साहब का सहाफ़त के शोबे से ताल्लुक़ था नहीं वकालत के शोबे से अच्छा और इस वजह से तो उनके साथ मेरा रह के उन्होंने मुझे पॉलिश किया स्किल्स मेरी मुतारिफ़ कराई कि यार आप में ये स्किल्स भी हैं और मुझे खुद शौक़ था बैसियत नौजवान में क्योंकि मैं ऑब्ज़र्व करता था कि हमारे इज़हार ख़याल को ना बड़ा गलत तरीके से लिया जाता है इज़हार ख़याल को मतलब ये मतलब नहीं है कि हम बिल्कुल नेगेटिव हो जाएं और हम लोग जो भी कुछ कहें बदतमीज़ी कर जाएं ये हमारा इज़हार ख़याल नहीं है बिल्कुल ठीक है अब इस पे एक शेर है तो उस पे कहते हैं कि आप तनकीद करें बदतमीज़ी नहीं हाँ सियासत करें मुनाफ़क़त नहीं हर इंसान का एहतराम करना इंसानियत है इज़हार ख़याल नहीं
بالکل. تو یہ چیز سے میں بڑا وہ ہوا ہوں, اور اس پہ میرا یہ ہے کہ میں کام بھی کرتا ہوں اسی چیز پہ. میں ایز اے پریس کاؤنسل آف پاکستان میں ایز اے میڈیا کنسلٹنٹ ہوں والنٹیرلی, اور وہاں پر ہمارے ایتھیکل کوڈس جو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اس پہ ہمارا بیسیکلی گورنمنٹ آرگنائزیشن ہے, ٹھیک ہے, جو ہمارے ایتھیکل کوڈ کی امپلیمنٹیشن کرتا ہے اور انشورنس کرتا ہے فریڈم آف پریس کی. اور اسی چیز پہ میں ساری بریفنگ جتنی ہمارے ڈیلیگیشنس آتے ہیں, ٹھیک ہے, آل اوور پاکستان, خواہ وہ بزنس کمیونٹی سے ہوں یا میڈیا کمیونیکیشن اس سے کمیونٹی سے ہوں, تو ہم ان کو بریف کرتے ہیں, ان کو ہم بتاتے ہیں کہ ہمارا مین دائرہ اختیار کیا ہے. آپ کریں, آپ اپنی صحافت کریں, لیکن آپ سجاوٹ کے ساتھ ایک بالکل فیک نیوز کو ختم کر کے, سرنس کانٹینٹ کو ختم کر کے آپ کام کریں. اب ایشو ہمارا یہ آتا ہے کہ بیچ میں جو ہمارے جرنلسٹ ہیں نا, جی, وہ بیسیکلی پبلش کر دیتے ہیں کچھ فیک نیوز سلینڈرس کانٹینٹ کسی کے حوالے سے, یا ہیروئک کرائم کہیں پبلش کر دیتے ہیں. اب ہیروئک کرائم ہمارے کون سے ہوتے ہیں, جس طرح ہمارے غیرت کے نام پہ قتل کر دیا, اب اس کو بڑا اچھا گلوریفائی کر کے دکھاتے ہیں کہ نہیں یار اس نے غیرت کے نام پہ قتل کیا, لیکن وہ یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ دیکھیں جس بندے نے یہ ایکٹ کیا ہے, ٹھیک ہے, ہی ہیز کمیٹڈ اے کرائم اور ہی شیل بی کنوکٹڈ انڈر لا, اور مطلب یہ اس کا ایک جرم ہے جس کو آپ گلوریفائی کر رہے ہو. تو اس چیز پہ ہم کرتے ہیں, اور ہمارا کام بھی اسی پہ ہے. صحیح, آپ کا کام اس پہ ہے. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ کہ مطلب آج کل کی صحافت, مطلب یہ کوشچن میں ہمیشہ جتنے بھی جرنلسٹ حضرات آتے ہیں تو میں ان سے کرتی ہوں, بیکاز میں خود جرنلزم کیا ہوا ہے, سو مجھے بھی اس کا آئیڈیا ہے کہ آج کل کیا صورتحال ہے. ہمارے پاکستان میں رائٹ ناؤ صحافت جو ہے اس شعبے کو کتنی عزت دی جاتی ہے, کس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, اور کیا صحافی آزاد ہے اپنی اظہار رائے دینے کے لیے, یا اس کو وہی میری بات ہے کہ اس کو دوسرے طریقے اختیار کرنے پڑتے ہیں اپنی صحافت کو زندہ رکھنے کے لیے؟ دیکھیں اب اس میں یہ ہے نا کہ اگر میں ایک جرنلسٹ ہوں, ٹھیک ہے, اور اگر میں اپنا کام بالکل ایکوریسی کے ساتھ بائی لا کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, ہم مطلب کوئی ایسی فیک نیوز نہیں چھاپ رہے, یا کسی آرگنائزیشن کی ہم باعث اپنے اسٹیٹمنٹس نہیں دے رہے, یا کسی آرگنائزیشن کے خلاف ہم کوئی ایسی اسٹیٹمنٹس نہیں دے رہے جو ہمیں, کیونکہ ہم دیکھیں ہم صرف اپنے آپ کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے, ہم پورے ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اور ہماری جو ایز اے جرنلسٹ ہے, آپ کو پتہ ہے ہماری باقاعدہ پبلش ہوتی ہے آل اوور دی ورلڈ, اور وہاں پر ہمارے بارے میں بات کی جاتی ہے. تو آئی تھنک ہمیں اس چیز پہ ذرا تھوڑا سا کرنا چاہیے کہ اگر ہم اپنی ٹریک پہ چل کے کام کریں گے نا, تو ہمیں اس ملک میں کوئی مسئلے مسائل نہیں ہے. نہیں, وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن جہاں تک دیکھا گیا ہے, جہاں تک ہم بھی دیکھتے ہیں, آپ بھی دیکھ رہے ہو کہ جرنلسٹ جو ہوتے ہیں ان کو کہا بھی جاتا ہے, میں نے دیکھا بھی کہ ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کا ان کے اوپر انفلوئنس بہت زیادہ ہوتا ہے. ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز جو کہ بہت زیادہ اچھے سینئر ہمارے تجزیہ نگار اور سینئر جو ہمارے جرنلسٹ ہیں اور اینکر پرسنز ہیں, تو ان کو کہا جاتا ہے کہ جی اس پولیٹیکل پارٹی نے اس کو خریدا ہوا ہے, کائنڈ آف لفافہ جرنلزم. سو یہاں سے لفافہ آیا ہوا ہے, سو وہ اس پارٹی کو بہت زیادہ سپورٹ کر رہا ہے اور اس پر بہت کرٹیسزم کر رہا ہے. سو کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ اس کو خریدا گیا, اور یہ ہوتا بھی ہے. میں نے بھی دیکھا ہے بہت بڑے بڑے جرنلسٹ کو, میں بھی جانتی ہوں جو ایک ہی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں اور باقی سب پہ تنقید ان کی چل رہی ہوتی ہے. سو اس میں حقیقت ہے. اس پہ دیکھیں ہر طرح کے لوگ ہمارے پائے جاتے ہیں, کیونکہ تو صحافت کی اخلاقیات میں آتی ہی نہیں ہے چیز. اگر آپ صحافی تو آپ کو باعث نہیں ہونا. بالکل ایسے ہی ہے. اب دیکھیں اگر کسی صحافی کا کوئی ایشو ہے اس طرح کا, کوئی پریشرائز اس کو کیا جاتا ہے, تو ایک ادارہ ہے, گورنمنٹ کا ادارہ ہے پریس کاؤنسل, جہاں پر یہ ایجوڈیکیٹ کرتے ہیں اس طرح کے معاملات. اور پریس کاؤنسل جو ہے ایکٹ ایز اے شیلڈ بھی کرتا ہے, مطلب ایک شیلڈ کے طور پہ بھی کام کرتا ہے اپنے صحافیوں کے لیے. اگر کسی صحافی کو کہیں دھمکی ملی ہے یا کہیں اس کو اس طرح زبردست پریشرائز کیا گیا ہے, تو وہ آ کے پریس کاؤنسل کے ساتھ رجوع کر سکتے ہیں, اور پریس کاؤنسل گورنمنٹ کے خلاف بھی کمپلین لے سکتا ہے. اس کا اپنا ایک آرڈیننس ہے سیکشن 8 کے تحت, کہ جس میں یہ فیڈرل گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ یا ہمارے ٹاپ جو پولیٹیکل لیڈرس ہیں ان کے خلاف بھی کمپلین لے سکتا ہے کہ جو آپ کی فنکشننگ آف پریس پہ اور کوئی بھی رکاوٹ کھڑی کریں. تو میں کہتا ہوں اگر ایسا کچھ ہو رہا ہے تو ہمارے جو جرنلسٹ ہیں ان کو لازمی رجوع کرنا چاہیے اس کا. اچھا, اگر ایسا کچھ ہو رہا ہے تو رجوع, لیکن وہ خود اپنی مرضی سے بھی تو کرتے ہیں نا. وہ جو کرتے ہیں, پھر وہ کیسے رجوع کریں گے؟ وہ جو پھر کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے, پھر اس کے لیے تو ہم پھر وہی بات ہے جو. اچھا, آج کل ہر جرنلسٹ نے, مطلب میں یہ بڑا ایک جرنل سے کوشچن کہہ رہی ہوں کہ آج کل ہر جرنلسٹ نے یا ہر کیمرہ مین نے یا ہر سوشل ایکٹیوسٹ نے ایک ہی پلیٹ فارم پکڑا ہے, وہ ہے سوشل میڈیا. کیونکہ آپ وہاں آزاد ہیں, آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, آپ کچھ بھی بول سکتے ہیں, آپ کے ہاتھ میں ایک سیل فون ہے, آپ کا کیمرہ آن ہے, آپ اسی وقت آپ ایک رپورٹر بھی ہیں, اسی وقت آپ ایک کیمرہ مین بھی ہیں, اسی وقت آپ ایک تجزیہ نگار بھی ہیں, اور آپ ایک اینکر پرسن بھی, کیونکہ آپ سب بتا رہے ہیں چیز کے اوپر. سو اس چیز کا استعمال اب بہت زیادہ ہو گیا. کیا اس کو لگام دینی چاہیے سوشل میڈیا کو؟ اس کو ہمیں لازمی لگام دینی چاہیے, کیونکہ دیکھیں کسی کا بھی جو دل کرتا ہے وہ
कैमरा उठाता है किसी के बारे में कुछ भी Fake कह खबरें देता है, डाल फेक देते हैं। खबरें डाल देता है, कुछ भी कर, उसको ये नहीं लगता कि मैं अगर ये बात करूँ उसकी साख पे क्या बात पहुँचेगी, ज़ाहिरी बात, उसको मेंटली कितना टॉर्चर होगा। और बिल्कुल। हमें ज़रा इस चीज़ के लिए ज़रा कंट्रोल करने के लिए करना चाहिए। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट भी इस चीज़ पे कोई इकदाम उठा रही है आहिस्ता आहिस्ता कि सोशल मीडिया को एक डोमेन के अंदर लाया जाए, ठीक है, ताकि उसको एक लगाम दी जाए, ताकि कोई भी अगर इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं ना उसको एक स्टैंडर्ड्स का पता हो कि मैंने ये काम नहीं करना, अगर करूँगा तो मैं कन्विक्ट हो सकता हूँ। तो क्या इसके लिए फायर वॉल लगा दी गई है? नहीं, फायर वॉल तो देखें देखा जाए तो फॉर सिक्योरिटी भी है, क्योंकि हमारी देखें कुछ टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, जो हमारी एक्टिवली हमारे मुल्क में भी कहीं ना कहीं काम करती हैं, तो उसके लिए हमारे फायर वॉल लगे हैं। तो मैं तो कहता हूँ फॉर सिक्योरिटी रीजंस इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग, क्योंकि अब देखिए एक टेररिस्ट है अगर वो कोई ऐसा बहुत कनेक्शन सारे लोग करता का है जो बिजनेस मुतासिर हो रहे हैं वो हो रहे हैं, लेकिन अब देखें अब एकदम इन्होंने स्टार्ट किया तो इसमें आपको पता है थोड़ी हडल्स तो फिर आती हैं, लेकिन ये है कि हमारा मेन काम हमारी डोमेन हमारी जो कंट्री हर्डल्स तो अगर आती है, लेकिन एक थोड़े लेवल क्या है ना, तो हम बर्दाश्त भी करें ना। हम एक चीज़ बची हुई थी हमारी जो थोड़ा बिजनेस मुतासर नहीं था, वो भी बहुत मुतासर हो चुका है इसकी वजह से। अच्छा, डिजिटल टेररिज्म वैसे है क्या? मुझे उसकी समझ नहीं आती। क्या मतलब सोशल मीडिया पे लोग टेररिज्म करते हैं? जी मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए डिजिटल टेररिज्म में इस तरह होती है, फॉर एग्जांपल मैं एक इंडिविजुअल हूँ, ठीक है, मैं एक वीडियो अपलोड करता हूँ और मैं बगावत के ऊपर लोगों को उकसाता हूँ कि हमारा मुल्क किसी काम का नहीं है, आप मुल्क छोड़ के चले जाओ, हमारे जो आइन है वो किसी काम की नहीं है, आप जजेस के ख़िलाफ़ खड़े हो जो, आप हमारे गवर्नमेंट स्टेट के ख़िलाफ़ खड़े हो जो, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ खड़े हो जो। लेकिन देखिए यहाँ पर नुकसान हमारा ख़ुद का हो रहा है। अगर हम खड़े होते भी हैं ना ऐसे बंदे के लिए, तो हमें देखना चाहिए कि इंटरनेशनली हम बहुत वीक हो चुके हैं। अब इंटरनेशनल जो हमारी कम्युनिटी से वो चाहती हैं कि हमारा मुल्क जो है एक तरह से डाउनफॉल में जाता रहे, क्योंकि आपको पता है अगर आपका मुल्क ऑलरेडी डाउनफॉल में जा रहा है तो अगर आवाम नहीं बोलेगी तो क्या होगा? लाइक अभी अगर हम देखें, मतलब ये तो हम जस्ट जर्नलिज्म की बात करें थे, लेकिन थोड़ा सा अगर हम इसको थोड़ा सा और वसी करें हमारे टॉपिक को, तो अगर इस वक्त लोग नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? देखिए अब बोलने का भी एक तरीका है आपके पास ना, ठीक है, आप बिजली के बिल कौन सह सकता है आजकल? नहीं बोलेंगे क्या? नहीं बोलना चाहिए जी, वो उस चीज़ पे तो उनका अपना राइट है, वो हक है, ठीक है, क्रिटिसाइज करने का हुकूमत से गिला नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? नहीं, वो तो आपका राइट है, आप कर सकते हैं, लेकिन आप उसकी साख में पर्सनली जाके नहीं कर सकते कि आप बगावत के लिए उकसाएं, ये आप नहीं कर सकते। आप उसके लिए एक डोमेन में रहते हुए, एक हमारा जो लॉ कहता है, कानून जो हमारी बात करता है, उसके अंदर रहते हुए आप काम करें, तो उस पर कोई एड्रेस नहीं। हमारे नौजवानों को मैं अक्सर, मेरा जब भी मौका मिलता है कहीं पर, तो मैं अक्सर इस बारे में बात करता हूँ कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं ना, उनको एक चीज़ सीखनी चाहिए कि रिस्पेक्ट टू योर एल्डर्स, ठीक है, ये चीज़ उनको लाजमी होगी। अब तक सोशल मीडिया की वजह से हमारे में एक तमीज़ ख़त्म हो चुकी है बड़ों की। हम समझते हैं अगर हम जितना स्वैगी हो के जवाब देंगे ना अगले को, अपने बड़े को, तो हम इस तरह वायरल होंगे और हमारा बड़ा स्वैग सिस्टम और वो मीम लग जाती है, दी बॉयज़ वाली वो लग जाती है कि नहीं यार ये बहुत अच्छा काम किया। लेकिन देखें अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये बिल्कुल गलत है। हम अपना काम कर सकते हैं, रिस्पेक्टफुली कर सकते हैं। अब देखें हमारा मुल्क की मैं एक एग्जांपल दूंगा कि हमारा मुल्क भी आज़ाद हुआ है, वो लड़ाई झगड़े से इतना नहीं हुआ, हमारा डेमोक्रेटिक तरीके से आज़ाद हुआ है, एक रिस्पेक्ट के तरीके से। हमारे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने एक रिस्पेक्ट के तरीके से इस मुल्क को आज़ाद कराया था, कानून के अंदर रहते हुए। तो हमें इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम कहीं पर आवाज़ उठा भी रहे हैं, तो हमें देखना है कि हम किस तरीके से, हमारा लहजा क्या है, हमारी टोन क्या है। अगर हम बिल्कुल ऑन राइट पर हैं तो आपको कोई भी इधर रोक नहीं सकता। सही, लाइक आप चाह रहे हो कि जो तरीक़ाकार है हमारा, आप कहना ये चाह रहे हो वो गलत है, मतलब हम इसको ठीक तरीके से भी एक बात कर सकते हैं जी। अच्छा चलें, आ जाते हैं हम एथिक्स पे, सहाफ़त की। तो मोस्टली लोग जो है सहाफ़ी हजरात भी इसको फॉलो नहीं करते, और मोस्टली ऐसी फेक खबरें जो हमने बात की, हर चीज़ छाप देते हैं, पता ही नहीं होता कि ऑथेंटिक है या नहीं है। अच्छा, इन सहाफ़ियों को पकड़ने का क्या तरीका कार हो सकता है? अब देखिए, क्या इनके लिए भी कानून ऐसा है कि इनके खिलाफ हम जाएं? जी मतलब है। वही कोर्ट में हमने जाना है, कोई और तरीका नहीं कि इनकी भी पकड़ दकड़ हो सके और अच्छे तरीके से हो सके? जी, इनकी एक है प्रेस काउंसिल के हवाले, ये प्रेस काउंसिल ये इसका डोमेन है, इसका स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर ये कोसाई जुडिशल फोरम है ये बेसिकली। अगर कोई सहाफ़ी मेरे ख़िलाफ़ कोई कंप्लेन, कोई ऐसी बात फेक या सरेंडस कंटेंट पब्लिश करते हैं और मुझे लगता है कि इसने एथिकल कोड की खिलाफ वर्जी की है, फर्स्टली मैं क्या करूँगा, मैं 15 दिन का नोटिस उस सहाफ़ी को, उस एडिटर को दूंगा कि यार आप ये जो खबर आपने शाया किया तो उसको अपॉलोजी करो, या इस खबर को बिल्कुल आप एंड कर दो, नल एंड वाइड कर दो। अगर ये सहाफ़ी 15 दिनों में नहीं करता तो मैं क्या करता हूँ, मैं प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के पास जाके रुजू करता हूँ या ऑनलाइन उनके कंप्लेन में रजिस्टर करता हूँ, ठीक है, जिसके थ्रू ये होगा प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के पास ये पावर है कि वो किसी भी सहाफ़ी का लाइसेंस तक आपका मुअत्तल कर सकती है, और अगर कोई इसका ज़्यादा संगीन जुर्म है तो उस पर वो 6 महीने की कैद भी हो सकती है, जुर्माने अलग हैं इस पर। सही, लाइक उस पर 6 महीने की कैद
اور جرمانے الگ سے ہیں. سو صحافیوں کو تھوڑا سا دیکھ بھال کے چلنا چاہیے. موسٹلی کل کے رپورٹرز ہوتے ہیں ان کو چھوٹی چھوٹی سی اسٹوری ان کو مل جاتی ہے تو اس پر جی وہ واویلا مچا دیتے ہیں اور پھر بلیک میلنگ شروع ہو جاتی ہے. تو ان کے خلاف بھی کوئی نہ کوئی ایسی قانونی کارروائی ہونی چاہیے تاکہ یہ بھی تھوڑا سا کنٹرول رہی چیزیں. سو اینی ہاؤ گرانو کتن کو رائٹ ناؤ زاخر امرا شندما مونگ سرا چکم دے وقت عبد المعیز مونگ سرائی خواہ ختم دما دمین وجہ تبل پل صرف اور صرف مونگ سرا سے. جی گرانو کتن کو ضلع بیتاؤ سب خیر پختونخوا چے پریش رے ہر کھلے وی گرانو کتن کو مونگ سرا عبد المعیز خودے وقت موجود دا اغو سرا لگ مجھا صحافت شعبے ماندے چے مندہ کم اخلاقیات فالو کون پکار دی کم دی کول پکارا خو ماندے ڈیٹیل ڈسکشن روانو خورائیٹنا مونگ سرا مجھا بلا ملمانا ہم سوڑے کرا چے اغو ہم دا وکالت شعبینا تعلق لری گرانو کتن کو رائیٹنا اغو سرا بخبری کو چے یو موکل او یو وکیل دخپلو کے رشتہ لائک اغی چکم رازداری دا یا اغوی چکم کیس ریلیٹڈ سے زنہ دی اغا سورا کانفیڈنشل یہ یا نہیں او دا چکم دا اغا وکیل اغوی سورا رازداری ساتھی اغا کم اخلاقیات دارے بفالو کئی اغی سرا بچکم دا دوئی دا رشتہ اغا نور ہم مضبوطی دا شیئے اور دی سرا مطلب موکل چکم دا پا اخپل وکیل ماندے چورا دا پوری ٹرسٹ بے ڈیولپ کولے شیئے اور دوی چکم دا اخپلو کے فردر سنگر چلی دلے سے کسی وکالت حوالے سرا بھی لکھی کسی دا وکیلانی ایچاون نہیں. سو وکیلانہ بارے صرف خبر ہے کو خفرہ لگنا کو تنکو رائٹ ناؤ ما سرا دا بیرسٹر عروج راضی چاہو تا ہر کلے ہوا یہ سڑی مسیح ورطو یہ لوگ گپ شپ سرا لگو. السلام علیکم, کیسی ہو عروج؟ وعلیکم السلام, میں بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک, ہمیشہ کی طرح بہت خوبصورت لگ رہی ہو آج بھی. یو ویری کائنڈ. یہ تو خوبصورت واقعی میں لگ رہی ہوں. میں کائنڈ نہیں ہوں کیونکہ میں ہر ایک کی تعریف نہیں کرتی, جو مجھے صحیح لگتا ہے میں اس کی تعریف کرتی ہوں, ادروائز میں خاموشی رہتی ہوں کہ یار اگلے کی جھوٹی تعریف کر کے مجھے ہی گناہ ملے گا. سو اچھی لگ رہی تو میں تعریف کر دی ہے. پھر یعنی آپ سے تعریف آئے تو یقین کرنا چاہیے کہ آپ سچ بول رہی ہیں. کیونکہ میں نا اب اس چیز کے لیے اب جھوٹ تھوڑی نہ بولوں گی, اپنے گناہ تھوڑی نہ بڑھاؤں گی. اچھا عروج, جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے معیز سے, ڈیٹیل ہماری ڈسکشن ہوئی کہ کیا کیا کرنا چاہیے ایک صحافت کی دنیا میں, کس طرح سے ہم نے مطلب اخلاقیات کو فالو کرنا ہے, کس طرح سے اپنی جو ہماری لمٹس ہیں جو بھی ہے اس کو ہم نے رکھنا ہے سائڈ پہ, اور جو لوگ یہ نہیں کر رہے اس کے خلاف قانونی کارروائی کیسی کی جا سکتی ہے, چاہے وہ جرنلسٹ حضرات ہیں چاہے وہ عوام ہے. سو اس پر ہماری ڈیٹیل ڈسکشن ہو چکی ہے. بٹ اب ایک اور پوائنٹ آ جاتا ہے کیونکہ معیز کا بھی وکالت کے شعبے سے بھی تعلق ہے, کیونکہ ان کے گھر میں بھی سب آگے پیچھے وکیل ہیں, ابھی یہ سارے وکیل آج میرے پاس بیٹھے ہوئے. سو ایک اور چیز ہے, وکیلوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کسی کے بھی نہیں ہوتے, یہ اپنے موکل کے بھی نہیں ہوتے. صحیح ہے, کیونکہ مجھے بہت سارے لوگوں نے بولا کہ وکیل کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ جب ایک طرف سے ساری سن لیتا ہے, ٹھیک ہے, پھر وہ کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے, اچھا آپ نے ذرا وہ جو آپ کا جو جس کے ساتھ آپ کا چل رہا ہے کلیش واٹ ایور جو بھی ہے اس کے کانٹیکٹ ڈیٹیلز اور ایڈریس شیئر کریں. کہا جاتا ہے کہ وکیل ادھر سے بھی مل جاتا ہے کہ جی ہم آپ پر حولہ ہاتھ رکھیں گے. سو کہتے ہیں وکیل نہ اپنے موکل کا ہے نہ دوسرے کا ہے, یہ کسی کا نہیں ہوتا. سو ہم ناظرین آج عروج سے بات کریں گے کہ موکل کا اور وکیل کا ایک رشتہ کیسے ہوتا ہے اور کس کس چیز کو فالو کرنا چاہیے. اس کے علاوہ جو رازداری ہوتی ہے اس کا خیال کیسے رکھا جاتا ہے, کون سی چیزیں کانفیڈینشیل رکھنی ہے کون سی نہیں رکھنی. سو اس پر بات کریں گے. اگر وکیل ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے اور ہمیں شک ہوتا ہے اس کے اوپر تو ہم نے پکڑنا اس کو کیسے. سو آج ہم اس پہ بات کر رہے ہیں. پھر جی بالکل کر رہے ہیں, اور آپ نے بہت اچھا کویسچن ریز کیا. یہ میں نے خود یہ کرٹیسزم سنا ہے فیلڈ میں کام کرتے وقت بھی. سو آف کورس لوگوں کے ایسے ایکسپیرینسز رہے ہیں, انفارچونیٹ ہے بٹ اٹ از اے ریالٹی. سو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں, اگر خدا نخواستہ آپ ایک ایسی سچویشن میں ہیں جہاں پر آپ کو شک ہے یا آپ کو یقین ہے کہ آپ کا وکیل اپوزنگ پارٹی سے مل چکا ہے, اس نے کچھ ان سے معاوضہ لے لیا ہے, منی اٹس یوزلی آن دوز ٹرانزیکشنز, اور وہ آپ کو لٹکا رہا ہے مسلسل. جی لٹکا. اچھا یہ بھی چیز ہے کہ وہ انکمپیٹنٹ تو نہیں ہے کہ ہم کئی دفعہ انکمپیٹنس کو بھی اس کی بدیانتی سمجھ لیتے, مے بی وہ انکمپیٹنٹ ہے جو لٹکا رہا ہے, تو یہ بھی ہے. بٹ اگین انکمپیٹنس ہم لوگ کہتے ہیں یہ بہت بڑا وکیل ہے, یہ تو چیمبر کا فلانا ہے, یہ تو فلانا ہے, یہ تو فلانا ہے, اور اتنے پیسے بھی لے لیتا ہے, پھر بھی جب لٹکاتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ ملا ہوا اگلی پارٹی سے. بالکل یہ پریزمپشن جا سکتی, اور جو جس انسان نے پیسے دیے جو مصیبت میں ہو,
آپ وکیل یا ڈاکٹر کے پاس تبھی جاتے ہیں جب آپ کسی تکلیف میں ہو. ایگزیکٹلی. تو جب وہاں پہ آپ کی ریمیڈی نہ ہو, علاج نہ ہو, تو پھر تو اس سے تکلیف بڑھ جاتی ہے. تو اس لیے ان دونوں پروفیشنز میں جو آپ پہ ذمہ داری ہے وہ بھی اسی لحاظ سے ہے. سو قانون ایگزسٹ کرتا ہے اس کے لیے, لیگل پریکٹیشنرز اینڈ بار کاؤنسلز ایکٹ آف 1973 اور لیگل پریکٹیشنرز اینڈ بار کاؤنسلز رول آف 1976. تو یہ دونوں ان ٹینڈم اکٹھے ہی کام کرتے ہیں. تو اس کے اندر بتایا ہوا ہے ڈسپلنری پروسیڈنگز ان کے خلاف شروع کی جا سکتی ہیں, اور جو وکیل مس کانڈکٹ کرتے ہیں تو جیل بھی ہو سکتی ہے وکیلوں کو. تو کوئی بندہ بھی, کوئی دوسرا وکیل بھی ان کے خلاف لے کر جا سکتا ہے کمپلین. اگر میں دیکھتی ہوں پروفیشن میں کہ کوئی نہیں صحیح سے کام کر رہا یا مجھے کچھ پتہ چلتا ہے ان دا کورس آف مائی ورک, تو آئی کین میک اے کمپلینٹ اگینسٹ دیٹ لائر. اور ایز اے کلائنٹ یا ایز اے پبلک پرسن, اگر آپ کو اس چیز کا علم ہے کہ اس طرح کا مس کانڈکٹ ہو رہا ہے تو پلیز رپورٹ کیجیے. صحیح. اچھا عروج, ایک اور سوال بھی کرنا چاہوں گی آپ سے, کیونکہ میرا اس پہ پرسنل ایکسپیرینس ہے. فائن, وہ میں اس بیس پہ بات کروں گی, لیکن اس وقت کالر ہے ہمارے ساتھ, اس سے بات کرتے ہیں, کیونکہ یحییٰ ڈیلی کال کرتے ہیں اور جیسے ہی صبح ہوتی ہے تو پہلے یحییٰ کی آواز سننے کو مجھے لازمی ملتی ہے. السلام علیکم یحییٰ, بخیر پختونخوا چی ہر کلی وائم. وعلیکم السلام. سگے پریشے بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. میوانی ہم تو جوڑ تکڑا ہے. اللہ کا شکر ہے بہت اللہ, اور بہت دونوں مہمانوں کو بہت سلام ہو. ہماری ماشاءاللہ ینگ وکیل بیٹھی ہوئی ہیں. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے 2 کوشچنس تو میرے بالکل دل کے کر لی ہیں. وہ میں یہی کہتا ہوں, دیکھیں میری نظر میں دیکھیں دنیا بھر میں وکیل نا یہ ایسے نہیں ہوتا کہ صرف پاکستان میں ہوتا ہے. دنیا بھر میں وکیل ایسے ایسے ٹیکٹکس بتاتے ہیں کہ وہ مطلب گیم کھیلتے ہیں, کسی سے پیسہ نکلوانا ہو تو اپنا حصہ اس میں رکھ لیتے ہیں. امریکہ وغیرہ میں بہت زیادہ ہی ہوتا ہے, صرف پاکستان میں کی بات نہیں, وہاں بھی بہت گیم کھیلتے ہیں وکیل. اب سوال یہ کہ جو ہمارا جو عدالتی نظام ہے نا, معذرت کے ساتھ سارا سسٹم جو ہے جھوٹ پر مبنی ہے. یعنی یہ کہ اس کی, کیونکہ یہ صرف وکیل کا کام نہیں ہوتا, آپ پروسیکیوشن ہوتی ہے, اس کے بعد وٹنس ہوتے ہیں, اس کے بعد عدالتیں ہوتی ہے, سارا ایک کمبینیشن ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ میں شاید میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے بھی ایک سوال کیا, جیسے میں اس کی بات کر رہا ہوں, جیسے طلاق کا کیس ہے. ٹھیک ہے, طلاق کے کیس کے اندر ہوتا یہ کہ اگر آپ خواتین جاتی ہیں کسی مرد کے خلاف یا مرد کسی خواتین کے خلاف جاتا ہے تو جو وہ پیش کرتا ہے اپنا سارا مدعا, لیکن وکیل جو ہوتا ہے, جو پروفیشنل وکیل ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کہ آپ کا کیس اس طرح چلے گا نہیں. یو ہیو ٹو پٹ سم فالس ایلیگیشن ٹو دا ادر پارٹی. یعنی اگر عورت پہ الزام الٹی سیدھی بدکرداری کا لگا دو یا کچھ کرا دو تو اس پہ آپ کو آسانی طلاق, یا پھر مرد پہ لگا دو کہ مرد مجھے مارتا ہے یا پیٹتا ہے, جو بھی جھوٹ پہ مبنی ہوتا ہے, یہ وکیل کی یہ اٹ از اے رانگ پریکٹس ہے کہ نہیں, یہ میرا سوال ہے. دوسرا کہ بھائی آپ جب وکیل بنتے ہیں کیا ڈو یو ٹیک اینی اوتھ کہ آپ اس ہپوکریٹک اوتھ کو پورا کرتے ہیں کہ اس اوتھ کو اگر آپ وائلیٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس جو آپ کی ایسوسیشن ہے یا آپ کی کونسل ہے اس کے اندر کوئی اس کے لیے چیز ہے کہ نہیں. بس یہی میرا سوال ہے. اس دن آپ تھینک یو سو مچ یحییٰ کال کرنے کے لیے, بہت بہت شکریہ. یحییٰ میرا بھی نا سیکنڈ کوشچن یہی تھا کہ وکیل ہمیشہ نیگیٹو جو ہے چیزوں کی طرف کیوں جاتے ہیں, وہ کیوں نہیں اپنی تیاری اتنی اچھی کر لیتے, وہ کیوں نہیں ایسے دلائل تیار کر لیتے کہ اگلی پارٹی کو ڈاؤن کر دیں. لیکن نہیں, ہمارے ہاں وکیل وہ چیز نکالتے ہیں جس سے اگلی پارٹی کسی کو منہ دکھانے قابل نہیں رہتی. سو عروج, ان کے سوال. یہ تو انہوں نے سوال تو واقعی بہت اچھا کیا اگین, اور دس از سم تھنگ پرسنلی بھی میں نے خود بھی مجھے ایڈوائس دی گئی کہ اگر آپ کیس کا ریزولوشن چاہتی ہیں تو آپ صرف فیکٹس پہ نہیں جا سکتی, آپ کو تھوڑا امبیلش کرنا ہوگا, کچھ بڑے اس پہ الزام ہونے چاہیے ساتھ. تو میں نے کبھی اس چیز کی پریکٹس نہیں کی, کیونکہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے اور اللہ میاں کو بھی آخر میں آپ نے جواب دینا ہوتا ہے. جب کورٹ میں جائے گا تو دا کورٹس آر آلسو اویئر. اب آئی ریممبر میں ایک جسٹس تھے, اب ان کا نام مجھے یاد نہیں, ریٹائرڈ جج تھے, ان کا انٹرویو سن رہی تھی تو انہوں نے اس میں کہا کہ اس طرح ہمیں پنجاب میں بہت کیسز آتے تھے کہ 2 مرد حضرات ہیں, ان کا آپس میں جھگڑا ہے, تو ایک کہتا تھا اس نے میری بیوی کے ساتھ بدتمیزی کی. وہ ایک صرف جسٹ کہ تاکہ اس طرح سے اس کو پنش کرایا جا سکے, اس پہ دباؤ ڈالا جا سکے. تو انہوں نے کہا جب میں نے when I was a magistrate تو میں نے پھر پوچھنا شروع کی کہ اچھا کیا بدتمیزی کی, کیا ہوا, تو وہ سینس ہی نہیں بنی. جب زیادہ ہی اس سے سوال کیا نا تو بیوی گھر پہ تھی اور جب لڑائی ہوئی تو یہ کہیں اور ہوئی باہر, تو وہ فیکٹس پہ پھر وہ چیز کلیپس کر جاتی ہے. تو انہوں نے یہی تاکید کی اس کو بھی اور باقیوں کو بھی کہ یہ بڑا ایک غلط ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے اور اس چیز کو کرب کرنے کی ضرورت ہے.
आपने बिल्कुल सही कहा कि तज़लील करते हैं आप एक अपना टू गेट योर राइट या टू इवन अब्यूज़ दी अदर पार्टी, ये भी एक चीज़ है. ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप अपने हक़ के लिए एम्बेलिश कर रहे हो. कुछ लोग हैं वो सिर्फ दूसरे को दबाने के लिए भी करते हैं, कानून का गलत इस्तेमाल भी करते हैं, फेक केसेस भी बनाते हैं. तो उन चीज़ों में भी मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है कि जिस तरह अल्लाह मियाँ का अहकाम है, हम पे हुक्म है अल्लाह मियाँ का कि हमें हक़ के साथ खड़े होना है और जस्टिस करना है, तो वो हमें अपनी लाइफ में भी करना है, इंडिविजुअली, पर्सनली. तो अगर आपके साथ इनजस्टिस हो सो ऐसे बंदे को भी पनिश करना चाहिए जो इस तरह के केसेस करता है, जो फ्रिवलेस इस तरह एम्बेलिश करता है, ख्वाह वो वकील हो, ख्वाह वो उसका क्लाइंट हो. क्योंकि जिस तरह इन्होंने बात की कि क्लाइंट को वकील ही बता रहा होता है कि इस तरह से अगर हम करेंगे तो तब हमें जो हमारा डिज़ायर्ड रिजल्ट है मिलेगा. नहीं, मोस्टली ये भी कहा जाता है, जैसे अब तलाक की उन्होंने बात की, मियाँ बीवी के रिश्ते में, मियाँ बीवी के रिश्ते में मोस्टली वकील ये पूछता है कोई वीक पॉइंट है तुम्हारी बीवी का, वो ज़रा शेयर करो ना, इसने यहाँ ऐसे, मतलब फिर वो मजबूरन वो कुछ ना कुछ बता रहा होता है क्योंकि वो वकीलों से खुद से उकसा रहा होता है. जैसे होता है ना कि वो नवाले दे रहा है कि ऐसे नहीं, ऐसे कर लो तो ये हम इस तरह कर सकते हैं, और वाकई में ये गलत चीज़ है. इसीलिए जो अवाम है एक तो पुलिस थाने कचहरियों से दूर भागती है. वो कहते हैं कि पुलिस वाले और वकीलों में फंस गए ना तो सारी उम्र और जलील होना है. सो वही वाला कॉन्सेप्ट बना हुआ है. इसीलिए अब लोग आजकल, हालांकि अरूज की तरह लोग भी हैं हमारे साथ ही, मोइस की तरह बच्चे भी हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं और पढ़े लिखे हैं, उनको पता है कि हमने क्या करना है, बट लोग फिर भी कतराते हैं कि नहीं वकील और कोर्ट कचहरियों से अल्लाह ही बचाए. सो अरूज, एक जो मैंने क्वेश्चन आपसे किया था कि मोस्टली ये होता है कि वकील भी जो है ना अगली पार्टी से मिल जाते हैं. जो मेरा अपना पर्सनल अभी एक क्वेश्चन था वो ये था कि मैंने एक दफ़ा एक वकील को फ़ील किया, और मेरे मोस्टली कोई ऐसे केसेस नहीं होती, या तो डॉग के साथ किसी ने ज़्यादती की होगी या मारा होगा तो मुझे वहाँ करवानी होगी, पर उसके अलावा मुझे वकील से बात करनी है. तो मुझे वो वकील आगे पीछे कर रहा था. सही है, तो मैंने कहा ठीक है, मैं तुमसे तुम्हारा करवाती नहीं, तुम तो हो ऐसे, तो मैं किसी और से बात कर लूँगी. सही. अच्छा, वो वकील ख़ुद भी उस चीज़ में था क्योंकि मुझे उसके मोहल्ले से कंप्लेंट्स आई थी कि ये तो रात को डंडे मारता है डॉग्स को. सो फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई साहब तुम तो खुद इस चीज़ में मुब्तला हो, तुम मेरा क्या करोगे कल को, तो तुम तो खुद कह रहे हो लोगों के मारो डंडे निकालो उनको मोहल्ले से. मैंने कहा तुम मेरा केस क्या लड़ोगे. सो उसने वो चीज़ पर्सनल ले ली. ठीक है, उसने उस दूसरे वकील को अपनी तरफ करना शुरू कर दिया कि नहीं ये बात मत करना, ये मैडम की ये चीज़ मत सुनना, ये हम बड़े डिस्टर्ब होते हैं, हमारी नींद ख़राब हो जाती है, ये होता है वो होता है. अच्छा, फिर मैंने पूछा कि मुझे इन वकीलों के ख़िलाफ़ अब क्या करना चाहिए. इस पर मुझे एक बैरिस्टर ने फिर कहा कि परीक्षा, इन वकीलों का आपस में इत्तेहाद होता है, आप इनके ख़िलाफ़ कंप्लेंट भी नहीं कर सकती हैं क्योंकि आप मतलब एक इनका आपकी बार काउंसिल होता है, वहाँ जाना है, इनके खिलाफ कंप्लेन करनी है. अच्छा, इनका सीनियर देख लेगा, ओ यार तुम्हारे खिलाफ ही कंप्लेन आई है. सो मैंने कहा यार इनको पकड़ने का कोई तरीका नहीं है, ये वकील इतने बेलगाम हो गए सारे. सो मैं इस बात पे पूछना चाह रही हूँ कि यार इनको पकड़ने का कोई तरीका बता दो. जी, इनको पकड़ने का तरीका जो है, आई बिलीव इट्स चैप्टर 7 ऑफ द 1973 एक्ट. एंड अच्छा उरूज, हम इस पर डिटेल बात करेंगे. असल में मोइज़ को हम चाहते हैं कि ब्रेक का टाइम है, उनसे एक मैसेज ले लें. मोइज़, आप सहाफ़त के शोबे से ताल्लुक़ रखने वालों को या जो अखलाकियात को फॉलो नहीं कर रहे या कुछ और चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं कि आजकल हमारे सोशल मीडिया पे बड़े बेलगाम घोड़ों की तरह हम भाग रहे हैं, कोई मैसेज देना चाहोगे उनको? मैं इनको बस ये कहना चाहता हूँ कि देखें, आप अपना काम एक्यूरेसी के साथ, ठीक है, ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ करें तो इंशाअल्लाह ताला आपका मुल्क भी आपके साथ है, अवाम भी आपके साथ है, हम आपके इदारे भी आपके साथ हैं. बस आपने तो पैसे तो नहीं होंगे ना हमारे साथ फिर? नहीं इंशाअल्लाह वैसे नहीं होगा. पैसे होंगे हमारे पास फिर मोइज़? जी सॉरी, पैसे होंगे फिर हमारे पास? जी देखें, अब इस चीज़ में ये है कि आपको टाइम लगेगा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला वो भी आपके पास ज़रूर पैसे आ जाएंगे हमारे पास. जाएंगे अगर आप बिल्कुल अपने 2 तरीके इख्तियार करते हैं. जी, जैसे होता है ना कि हम शॉर्टकट मार रहे हैं जी, इससे फलाने पॉलिटिकल पार्टी से इतने उठा लिए, इतने कर लिए, इतने कर लिए, जो हम कर रहे होते हैं. सो क्या उससे तो फिर हम अगर हम कहते हैं कि नहीं मैं सच्चा रास्ता अख्तियार करूँगा तो उसमें तो हमें पैसे नहीं मिलेंगे ना फेम मिलेगी. अब देखिए, इसमें अगर हम जिस तरह आपने कहा शॉर्टकट अगर इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए लॉन्ग टर्म हमारे पास बड़े नुकसान हैं. एक तो हमें सुकून नहीं मिलता, सही, ना फैमिली की तरफ से ना औलाद की तरफ से. दूसरा ये, अगर हम एक डायरेक्शन के साथ जाते रहेंगे, फेक न्यूज़ के हवाले से अगर हम बात करेंगे और अगर हम बिल्कुल सच्ची खबर या सरेंडस कंटेंट, डेफेमेटरी स्टेटमेंट्स वगैरह नहीं शाया करेंगे और कोई हम एक्यूरेसी अकॉर्डिंग टू लॉ काम करेंगे, हमें जाहिर सी बात है हमें 10-15 साल लगने हैं, लेकिन इंशाल्लाह आफ्टर 10 to 15 ईयर्स यू विल सी द रिजल्ट्स कि यार हम लोग
جہاں پر پہلے تھے نا ہم اس چیز سے کافی آگے آ چکے ہیں. اب پیسوں سے ہٹ کے بھی کوئی چیز ہوتی ہے آپ کی ریپوٹیشن, ٹھیک ہے, وہ آپ کی سب سے زیادہ آئی تھنک بریچ نہیں ہونی چاہیے. چلیں بہت اچھی بات ہے. سوری عروج آپ کو مجھے کاٹنا پڑا کیونکہ بریک کا ٹائم تھا. میں نے کہا معیز کو ہم نے اجازت دینی ہے, اس وقت معیز کا سیگمنٹ ختم ہو جاتا ہے. سو آئی تھاٹ کی اجازت ہے معیز سے ہم ایک میسج لے لیں. تھینک یو سو مچ معیز پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. گرانو کتن کو اخلم وڑشان دما بیا عروج تراجو کم سوال تھے ماکڑا وغیرہ واپس تھے ڈیٹیل دیکھی آنسر خلو فی الحال بخش دوڑی شند میول چڑت بل پلما صرف اور صرف مونگ سرو سے. رازو پروگرام کے تاسو بیا هر کلی وایو ما سره رائټ ناو بیرسټر عروج دا هغوی سرمایو سوال کړی او سوال چې کوم د هغه وکالت شعبې سره د چې آیا که وکیلان موږ سره لکه سټیټمنټس موږ ته سره کوي بلې پارټي ته سټیټمنټس ورکوي یا هغو سره ملي بګت وکړي نو بیا هغو پکړ دکړ به موږ څنګه کوو هغې به څنګه موږ بل ما پرسنل یو ایگزامپل داسې جوړه چې وکیلان چې کوم دي خپلو کې هم انوالو وي بیا وایي چې اگر آپ بار کاؤنسل میں ان کی کمپلین کر دیں مطلب مجھے جو طریقہ بتایا گیا تو میں نے کہا ٹھیک ہے. جب میں نے اس کے لیے بات کی تو ایک بیرسٹر نے مجھے بتایا کہ پریش وہاں بھی سارے آپس میں دوست ہوتے ہیں تو دیکھ کے اس کو بتا دیتے ہیں. سو وہ وہاں بھی ان کی کوئی پکڑ تکڑ نہیں ہو سکتی. اسی لیے میں عروج سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ عروج ماشاءاللہ اس چیز میں بہت زیادہ پڑھی لکھی بھی ہیں, ان کو پتہ بھی ہے. عروج کیا طریقہ ہونا چاہیے جو آپ بتا رہے تھے پھر مجھے کاٹنا پڑا سوری وہ مویز کی وجہ سے. نو ویریز. طریقہ اس کا لیگل روٹ جو کہ میں نے آپ کو بتایا اور اس پہ ایکشن ہوتا ہے اینڈ یو ہیو این اپیل روٹ ایز ویل. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ جب آپ نے کمپلین کی اور ڈیسیجن نے کچھ ایویڈنس جو تھا اس کی لائٹ میں ڈیسیجن جو آیا ہے وہ نہیں آنا چاہیے تھا. فار انسٹنس ایویڈنس اسٹرانگ تھا, آپ کے پاس پروف تھا یا اس کے کانڈکٹ. سو پروف یہ نہیں ہوتا کہ میرے پاس ہارڈ پروف بھی ہو. ایک وکیل کا کانڈکٹ اس کا رویہ بھی ایک پروف ہے کہ وہ انٹرسٹڈ ہے کام کرنے میں کہ نہیں. تو وہ ملیشیسلی موٹیویٹیڈ ہے, وہ کسی اور وجہ سے کرپشن کی وجہ سے موٹیویٹیڈ ہے یا وہ انکمپیٹنٹ ہے. تو آل آف دوز تھنگس ایک وکیل کو کمپیٹنٹ بھی ہونا چاہیے, اس کو آنیسٹ بھی ہونا چاہیے اور اس کو دل لگا کر اپنا کام بھی کرنا چاہیے. تو اگر اس میں سے کوئی چیز بھی کم ہے تو آپ بالکل کمپلین کر سکتے ہیں اور آپ کا حق ہے اور آپ کو کرنی چاہیے. میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں. انڈر آئی بلیو اٹ از چیپٹر 12 آف دا 1976 رولس. یہ ہمارے رولز ہیں جو ہمارے کانڈکٹ کو مینیج کرتے ہیں, کنٹرول کرتے ہیں. ہمیں ان کو فالو کرنا ہوتا ہے ایز لائرز آف پاکستان. اس کے اندر کیننز ہیں آف پروفیشنل ڈیوٹی. تو وہ ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم کسی حال بریچ نہیں کر سکتے. ہم اپنی کلائنٹ کو چھوڑ سکتے ہیں, ہم پیسے کو چھوڑ سکتے ہیں, بٹ ہم وہ چیزیں بریچ نہیں کر سکتے. اور وہ کیا چیزیں؟ سب سے پہلی ڈیوٹی ٹو دا کورٹ. آپ کورٹ کو مسلیڈ نہیں کر سکتے. تو کسی اور کے ساتھ جا کے مل جانا کورٹ کو مسلیڈ کرنا ہے. آپ پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ آپ پارٹی اے کے وکیل ہیں, آپ نے وکالت نامہ تو ادھر سے لیا ہے, لیکن آپ جو ہیں انڈر ہینڈڈلی پارٹی بی کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو دیٹ از کرپشن اینڈ دیٹ از مس کانڈکٹ. آپ اس سے فیس لے رہے ہو اور کافی بھاری فیس لے رہے ہو اور آپ اگلی پارٹی سے بھی کھا رہے ہو, تو یہ تو غلط ہے. بالکل, یہ تو کرپشن ہی ہوئی. جی بالکل غلط ہے. تو اس کے اندر انہی رولز میں بتایا گیا ہے. آئی تھنک اٹ از چیپٹر 10 جو کہ ڈسپلنری پروسیڈنگس کے بارے میں ہے. تو یہی مس کانڈکٹ جو ہے یہ ڈسپلنری کمیٹیز بیٹھتی ہیں, ان میں سنا جائے گا. آپ کو کمپلین کرنی ہوگی, آپ کمپلین کریں گے. اینڈ آئی تھنک یہ اتنا بھی آسان نہیں ہے. کوئی بھی وکیل ہو جس کے خلاف اس طرح کمپلین آئے تو وہ 10 دفعہ سوچے گا. اتنا دس از ناٹ, اٹ از اباؤٹ دیئر ریپوٹیشن ایز ویل. اور پھر اس کی جو سزا ہے وہ بھی سخت ہے کہ ایک تو رجسٹر, وکیلوں کے رجسٹر سے آپ کا نام ہٹ جائے گا. بیسکلی یو کینٹ پریکٹس, آپ ایک وکیل کی طرح کام ہی نہیں کر سکتے. تو آپ کا پروفیشنل لائف تو ختم ہو گئی. بٹ عروج میں بہت سے وکیلوں کو جانتی ہوں جو بہت کچھ کر رہے ہیں لیکن ان کی تو کوئی نام نہیں ہٹے, وہ تو اسٹل کام کر رہے ہیں, الٹا زیادہ کام کر رہے ہیں, ان کو زیادہ اپروچ کیا جاتا ہے. پھر سوال یہ ہے کہ کسی نے کمپلین کی ہے جا کے فارملی, کیونکہ اور میں اس میں کہنا چاہوں گی ہماری بار کاؤنسلز کو بھی کہ اگر آپ کو بھی علم ہے, کیونکہ انڈر دی ایکٹ اینڈ انڈر رولز بار کاؤنسلز بھی کمپیٹنٹ ہیں کہ وہ بھی خود سے نوٹس لے سکتی ہیں. اگر کوئی بندہ کمپلین نہ بھی کرے لیکن اگر ایک پرسیپشن ہے یا ان کی سمجھ میں آتا ہے کہ دس پرسن از انوالوڈ ان سم شیڈی بزنس, سو دے کین ٹیک ایکشن آف دیئر اون اکارڈ. وہ خود سے بھی ایکشن لے سکتے ہیں. تو اگر یہ چیز شروع ہوگی تو آئی تھنک لوگوں میں بھی پھر ایک
دے ول ہیو کانفیڈنس کہ ہماری بات بھی سنی جائے گی اگر بار کاؤنسلس خود ایکٹیو ہو جائیں. اس طرح کی سامنے کوئی ایسی ایگزامپل ہے, سوری ٹو کٹ یو عروج, کہ جس کے خلاف, جس کی بدعنوانیوں کے خلاف مطلب کورٹ نے ایکشن لیا ہو یا بار کاؤنسل نے ایکشن لیا ہو اور اس کو جو ہے نکال دیا گیا ہو کہ نہیں آپ فردر آپ اس چیز میں نہیں ہیں, یا آپ اس کو مطلب اس کو کینسل کر دیا گیا اوور آل, کچھ ایسی ایگزامپل ہے آپ کے سامنے؟ میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں. دیر واز دس کلائنٹ آف مائن, وہ آئی میرے پاس, ان کا اسی طرح تھا, شی واز اے وومن, اور وہ قبضہ کا پرابلم تھا ان کا کہ کوئی وکیل ہی کسی ان کے ٹیننٹ کے ساتھ مل کر گھر پر قبضہ کرنا چاہ رہا تھا. تو وہ جو وکیل تھا, جب میں نے انہوں نے کہا کہ یہ وکیل آ کے ہمیں ڈراتا ہے, اور وہ بندہ اپنا وکیل لاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں, وہ پیمنٹ بھی نہیں کر رہے تھے اور وہ ان کے گھر میں رہنا بھی چاہتے تھے, انہوں نے کہا خاتون ہے تو چلو بس ٹھیک ہے ہم ادھر قبضہ کر لیتے ہیں. تو جب میں آئی ریممبر جب میں گئی, وی میٹ ایٹ اے پولیس اسٹیشن, تو میں نے ان کے وکیل سے کہا ذرا آپ مجھے اپنا لائسنس کی کاپی تو دکھائیں, آپ نے یہاں پہ اپنا وکالت نامہ دکھائیں, آپ یہاں پہ پریزنٹ کر رہے ہیں نا, تاکہ تو ہی آسکڈ می کیوں, کیونکہ میں نے کہا کہ آپ کو پیٹنٹلی پتہ ہے اور آپ بالکل آ کے غلط بات کر رہے ہو, تو میں کمپلین کرنا چاہوں گی. تو میں نے ان کو بول دیا, وہ وکیل بھی چلے گا اور وہ بندہ بھی بھاگ گیا ود ان اے فیو ویکس. انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے, بیکاز یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی, آپ ان سے کہیں کہ جو بھی وکالت نامہ ہے, اگر اس بندے نے ان کا لیجیٹمیٹلی وکیل ہے تو وکالت نامے پہ اس کا لکھا ہوگا لائسنس نمبر, اگر نہیں ہے تو مانگیے. کئی دفعہ یہ منشی ٹائپ یا ٹاؤٹس ہوتے ہیں, یہ بھی کہتے ہیں ہم وکیل ہیں, یہ وکیل بن کے لوگوں سے پیسے لیتے ہیں, اینڈ دے آر ناٹ لائرز. انہوں نے جتنا لیگل پروفیشن کو بدنام کیا ہے, آئی فیل لائک کوئی اور نہیں کر سکا جو انہوں نے. اچھا, ویسے جو سینئر وکیل حضرات ہوتے ہیں, یہ اپنے جو انہوں نے نیچے بٹھائے ہوتے ہیں, جو وہی ان کے جو ٹاؤٹس وغیرہ کی بات کرتے ہیں, یہ جس طرح وہ واقعی میں خراب کرتے ہیں, وہ اگلی پارٹی سے پیسے لیتے کہ چلو میں نا فائل تھوڑی دیر میں دے دوں گا, ایک اور ڈیٹ لے لیں گے, اس میں ٹینشن نہ لو. تو یہ جو وکیل حضرات ہوتے ہیں وہ ان کا نوٹس کیوں نہیں لیتے کہ یار تم کر کیا رہے ہو؟ بالکل, اور میں تو اس چیز کے حق میں نہیں ہوں کہ آپ اگر سینئر وکیل ہیں, لیٹ سے میرے پاس بہت زیادہ کیسز آ رہے ہیں, تو ڈکلائن کریے. اگر کوئی آیا ہے مجھے ہی وکیل کرنے تو پھر میں ہی اس کی وکیل ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ میں پہلے تو سائن لے لوں, پھر میں کہوں میں بہت بزی ہوں, میں اپنے جونیئر کو دے رہی ہوں. دس از رانگ. اور یہ پریکٹس بہت عام ہوتی جا رہی ہے. اگین ہماری بار کاؤنسلس کو اس کی طرف نظر ثانی کرنی ہوگی کہ جو ایسے وکیل ہیں, ایک تو ان کی ٹریننگ بھی کی جائے, کہتے ہیں نا اچھی پریکٹس بار بار بتانی چاہیے, تو بار بار بتائی جائے, اور پھر جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کی ایگزامپل بنانا شروع کی جائے. آئی تھنک ٹاؤٹ سے شروع کرنا ایک بہت اچھا سٹیپ ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں جن کی لیگل ایجوکیشن ہی نہیں ہے, یا مے بی ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے, یا کبھی تھی ہی نہیں, منشی جن کو کہتے ہیں. وہی منشی کے میں ورڈ ابھی یوز کرنا بھی چاہ رہی تھی کہ جو منشی ہوتے ہیں ان میں بھی بڑی پاور ہوتی ہے. ایون کہ مجھے تو یہ بھی کہا گیا کہ میڈم یہ منشی اس وکیل سے زیادہ پاورفل ہے. میں نے کہا وہ کیسے, اس کو پیسے دو, یہ رفع دفع کرتا ہے سارا کام. اسی طرح تھانوں میں جو محرر حضرات ہوتے ہیں ان کے پاس پاور بہت زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو وہ جو ASP ہے, یا ایز کمپیئر ٹو وہ SSP بیٹھا ہوا ہے. محرر جو بیٹھا ہوا ہے وہ بڑی گیم ڈال دیتا ہے, وہ تو راتوں رات FIR بھی غائب کر دیتا ہے. سو میں حیران کہ یار وہ بیچارے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا پیچھے یہ چل رہا ہوتا ہے. بالکل ایسے, اینڈ آئی تھنک دے ہیو ویری لٹل ٹو لوز ان دیٹ ریگارڈ نا. محرر کو کیا ہے کہ چلو میں پکڑا گیا تو زیادہ زیادہ کیا ہوگا, اور میں پکڑا ہی نہیں جاؤں گا. اور جو ASP ہے یا کوئی ہے, وہ پڑھ کے اتنی محنت کر کے آئیں کہ وہ رسک نہیں لیں گے اپنی ریپوٹیشن سے بھی. اور یہی چیز ٹاؤٹس کے ساتھ بھی ہے. وہ کہہ رہے ٹھیک ہے ہم کسی کو اگر ڈفراڈ کر پا رہے ہیں, بیوقوف بنا پا رہے ہیں, تو ہم مس یوز کرتے ہیں اپنی اتھارٹی. تو یہ ہے کہ میں تو اس کے خلاف ہمیشہ آواز اٹھائی ہے میں نے. اور آپ نے کوئی رکھا ہے ٹاؤٹ یا کوئی منشی؟ میں نے رکھا ہی نہیں ہے, اسی وجہ سے میں نے سارا کچھ خود مینیج کرتی ہوں. جی میں نے کہا ضرورت. کیسے مینیج کرتی؟ جب اتنے کلائنٹس آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی عروج سے ملنا ہے, سو ہم نے یہ کام کرنا ہے یا ٹائم لے دے, تو وہ کیسے مینیج ہوتا ہے؟ اب میں مینیج کر لیتی ہوں. آئی ہیو اے سیکریٹری. یا وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ آپ کروا لیتی ہیں؟ اسٹوڈنٹس تو نہیں, ابھی اتنا زیادہ میری لا فرم اتنی بڑی نہیں ہے. بٹ لو ٹو ہیو, میرے کافی اسٹوڈنٹس مجھے کہتے بھی ہیں کہ ہم آنا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ انٹرنشپ کریں, بٹ آئی وڈ لو ٹو ہیو اے بگر سیٹ اپ کہ میں ان کو وقت بھی دے سکوں. میں نہیں چاہتی کہ میں اس طرح انٹرنز رکھ لوں یا اسٹوڈنٹس میرے پاس آ جائیں جن کو میں وقت ہی نہ دے سکوں, میں اپنے کاموں میں بزی رہوں لا میں, اور پھر ان کی وہ ایجوکیشن, پریکٹیکل ایجوکیشن پہ اثر پڑے. تو آئی ہیو مائی سیکریٹری اینڈ شی ڈیلز ود دیز تھنگس, اور جو باقی ہے آئی ڈیل ود اٹ مائی سیلف.
आई थिंक मैं थोड़ी ज़्यादा कंट्रोल करती हूँ चीज़ों को, उस तरह मुझे नहीं एतमाद होता कि किसी को दी जाए। अच्छा, ये बात स्टूडेंट्स की आ गई तो मैं एक और चीज़ भी और से डिस्कस करना चाहूँगी, क्योंकि मैंने देखा था बहुत सारी जैसे पिंडी के हम कचहरी में चले जाते हैं, वहाँ ढेर सारे वो छोटे से रूम्स बने हुए हैं, उनको क्या केबन्स कहते हैं वो जो बने होते हैं, एक छोटा सा केबन होगा उसमें 5-6 स्टूडेंट्स बैठे होंगे, और बल्कि सुबह अलग होंगे शाम को अलग होंगे, और उन बेचारों को क्या काम होता है, चाय ला दो यार, फलानी चीज़ ज़रा इसको डॉक्यूमेंट इस तरह कर दो, जाकर प्रिंट कॉपी निकाल दो, मतलब वो ये चीज़ें सीख रहे हैं। मैंने नहीं देखा कि उनको ये सिखा रहा है कि यार इधर आओ ज़रा से, ये जो केस मेरे पास आया है, जैसे मैं गई थी अपना केस लेके, मैं उसके साथ बैठी तो वो उसको समझाए कि यार इसमें ये पॉइंट हम यूज़ कर सकते हैं, यहाँ देखो ये बुक खोल के बताया कि यार इसको हम यहाँ ये एक्ट को हम ये लगा सकते हैं। मैंने कभी नहीं देखा, वो सिर्फ चाय ला दो मैडम के लिए, पानी ला दो, ज़रा बोतल तो मंगवा दो मैडम के लिए। आई वाज लाइक ये स्टूडेंट है ना, ये आपसे सीखने के लिए आए हैं, तो आप इनको चाय पानी भी लगा रहे हो, तो कहते थोड़ा बहुत तो करेंगे ना, क्या मैं खुद अच्छा लगूँ जाता हुआ। बिल्कुल आपने सही बात की, और बड़ी ये मुझे भी बड़ी तकलीफ दह लगी व्हेन आई सॉ द कल्चर हियर। मेरी फैमिली में इस तरह लॉयर्स नहीं हैं, आई एम द फर्स्ट लॉयर, दे आर ऑल प्रोफेशनल्स बट इन डिफरेंट फील्ड्स। तो जब मैंने ये कल्चर देखा तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन इंग्लैंड, जितने साल भी मैं थी तो मैं साथ साथ पार्ट टाइम कुछ ना कुछ करती रहती थी, तो बहुत डिफरेंट रहा। मैंने जो वहाँ से सीखा वो मैं अभी भी अप्लाई कर रही हूँ। तो मैं ये सोचती थी कि जो बच्चे इन दफ्तरों में बैठे हुए सीख क्या रहे हैं, उनको जो सिखाने वाले उनका कैलिबर क्या है। तो ये दोनों सवाल आते थे, और वही आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इट्स लाइक फ्री लेबर। ये फ्री लेबर रखते हैं और ये उनको पैसे भी नहीं देते इंटर्नशिप के। तो आई थिंक एक तो रेगुलराइज करना चाहिए, इंटर्नशिप्स कर दें पेड। अगर पेड हो जाए कंपलसरी, तो फिर जब आप पैसे भी देंगे फिर आपको होगा, फिर वो उन्हीं को ही रखेंगे, उतने ही बच्चे रखेंगे जिनको इनको ये होगा कि हमने उनको आगे एज एसोसिएट्स रखना है। ये ज़्यादा रख लेते हैं, 10 रखते हैं, इनको एसोसिएट चाहिए होता है 1, तो वो 9 2 साल 1 साल मुफ्त में इनके लिए काम कर रहे हैं, तो वो कहाँ से पैसे लाएंगे, वो अपना घर कैसे चलाएंगे इतनी मेहनत करके, इतनी यू नो टेक्स अ ह्यूज अमाउंट। 5 साल की लॉ की स्टडी है सिर्फ LLB जो लोकली होती है, तो 5 साल ये लगाए, फिर उसके बाद भी अगर उसको नहीं अमाउंट कोई मिलनी नहीं तो उसको ना वो कभी कभार जो बहुत ही किसी गरीब बेचारा केस आता है ना, जो बिल्कुल इनको लगता है कि कोई नोटिस नहीं लिया जाएगा या अगली जो पार्टी है वो बड़ी वीक है, तो वो केस उनको पकड़ा देते हैं जी कि ये तुम ले लो बस। वो भी उस स्टूडेंट को मिलती है जो बहुत ज़्यादा बेचारा चापलूस होता है, जो बहुत छायल आता है, जो बहुत पानी लेके आता है, जो सर का बैग उठाओ, सर गाड़ी में रख दो, सर का ये, उसको वो केस मिल जाता है। सो वो बड़ा ऊपर होकर बोलता है, चौड़ा होकर कि मुझे तो केस मिल गया, तुम लोग तो रह गए सारे ना। सो मैंने ये देखा है, क्योंकि मैं खुद 2-3 दफ़ा गई, मैंने बड़ा कीन ऑब्जर्व किया इन चीज़ों को। मैंने कहा बड़ा गंद है, हर तरफ कुछ ना कुछ चल रहा है। और मुझे एक और चीज़ पे आते हैं कि अगर मुझे किसी वकील से कोई शिकायत है, वो बदनवानी कर रहा है मुझसे फ़ीस लेके अगली पार्टी से, क्या मैं ऑनलाइन इसके ख़िलाफ़ कोई कर सकती हूँ कार्रवाई? जी, हमारी बार काउंसिल्स की वेबसाइट्स है, उनमें ऑनलाइन पोर्टल है। आपको पहले ये देखना होगा किस बार काउंसिल का वकील है। एक तो हम सब जो हैं वी आर अंडर पाकिस्तान बार काउंसिल, वो सबसे यू नो इट इज़ ओवरआर्चिंग ओवर ऑल दी अदर बार काउंसिल्स। उसके अलावा फिर इस्लामाबाद आ जाता है, पंजाब बार, सिंध, बलूचिस्तान, तो इस तरह हर प्रोविंस का होता है। तो आप ये देख लीजिए पहले अप्रोप्रिएटली कि कौन सा है। अगर नहीं पता तो देन यू कैन जस्ट एड्रेस इट टू पाकिस्तान बार काउंसिल। अपनी कंप्लेन में जितनी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं दीजिए। अगर उसका लाइसेंस नंबर है, उस वकील का नाम, लाइसेंस नंबर, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो दे दीजिए ताकि वो ट्रेस हो जाए। अमूमन ये चीज़ हो रही है कि ये लाइसेंस नंबर हमें पता कैसे चलेगा? वकालतनामे पे लिखा होता है, और अगर आपको कोई वकील अगर आपने खुद किया है तो उसका तो फिर आपको पता ही होगा, क्योंकि वकालतनामा जब आप देंगे उस पर लिखा जाएगा। अगर किसी अपोजिंग पार्टी का है, वो कोई मिसकॉन्डक्ट कर रहा है आपके साथ, तब भी वकालतनामा कोर्ट में जब जाएगा उस पर लिखा होगा। ये एक और फ्रॉड भी करते हैं कि वकील कोई और होता है, वकालतनामा किसी और का होता है। लाइक कार्ड किसी और का यूज़ किया जाता है, टाउट जाके केस प्रेजेंट करने लग जाता है। ये चीज़ भी मैं अभी आपसे पूछने वाली थी कि वो खुद पेश भी नहीं होता, अगलों को भेज रहा होता है कि जी मेरा स्टूडेंट आ रहा है ना, ये इधर आ रहे हैं ना, और वो वही वाली बात है कि फिर वो डिटेल्स हमें मिलती भी नहीं है। हम कह रहे हैं बस वो उसका स्टूडेंट है तो उसी जैसा होगा, कोई महान होगा, लेकिन बीच में कुछ और चल रहा होता है। बिल्कुल। तो जो कोर्ट में कॉपी दी जाती है ना, जब भी आपकी कोर्ट में सुनवाई हो रही है, जज के पास एक कॉपी देता है उनको रीडर, उसके साथ लगा होता है वकालतनामा। सो अगर आपको नहीं बता रहा ना आपका लॉयर कि वकालतनामा किधर है और क्या है, एक तो पहली बात उसने आपसे साइन लेने, अज्यूम करते हैं कि वो इतना लाइक इट्स सच अ बिग फ्रॉड दे कमिटिंग कि वो साइन भी नहीं आपसे ले रहा, खुद ही कर रहा है। ऐसा होता नहीं है, पहले वो आपसे वकालतनामे पे साइन लेते हैं, तब ही नोट कर लीजिए।
دوسرا آپ کو وکیل کا تو نام پتہ ہوگا جس نے پہلے آپ کو وکالت نامے اس کا لائسنس نمبر مل جائے گا, وہیں سے مل جائے گا. یو ڈو ناٹ نیڈ ٹو وری. جو آپ وہاں پہ جائیں گے ان کے آفس میں وہاں بیٹھے ہوتے ہیں دا اسٹاف, یو ول آسک دیم. ہر بار کاؤنسل میں ایک آفس بنا ہوتا ہے, آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ وکیل ہے, یہ اس کا نام ہے, اگر اس کی چیمبر وہاں پہ تو اس کی یہ چیمبر, اس کا وکالت لائسنس نمبر کیا, آپ مجھے بتا دیں. تو وہ ضروری اسی لیے ہوتا ہے تاکہ پتہ چل جائے اگر کوئی اپنا لائسنس کسی اور کو دے کے اس سے کیس لڑوا رہا ہے تو دیٹس مس کنڈکٹ ایز ویل. تو پتہ چلے آپ کو کہ جو آپ کا وکیل ہے وہ تو ہے ہی نہیں جس کا وکالت نامہ ادھر گیا ہوا ہے. یہ ہوتا ہے اور بہت ہوتا ہے, یہ بھی میں نے دیکھا ہے. لیکن عروج ٹائم ختم ہو چکا ہے. ایک آخری کویشچن, کیا اگر ہم کمپلین کرتے ہیں آن لائن تو کیا ہمیں کوئی ڈاکومنٹس درکار ہوتے ہیں؟ اگر اسی طرح وہ وربلی اگر وہ کر رہا ہے, ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, تو کیا ہم کمپلین پھر بھی کر سکتے ہیں؟ جی آپ کر سکتے ہیں کیونکہ وربل ایکشنز بھی پروف ہی ہیں. آپ بتائیے گے کہ مس کنڈکٹ کیا ہے, وہ ایڈجرنمنٹ پہ ایڈجرنمنٹ لے رہا ہے, کیس صحیح سے آپ کا پروسیکیوٹ یا پریزنٹ نہیں کر رہا یا ڈیفینڈ نہیں کر رہا, وٹ ایور سائڈ ڈپینڈنگ آن وٹ ایور سائڈ یو آر آن. سو you need to, you can write that down because it's a practice ہے ایک وکیل کی. تو یقیناً ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ میں لکھی ہوئی ہو. سو آپ اس کے کانڈکٹ کی ان کو بالکل بتائیے کہ یہ نہیں آتا, اپنا جونیئر بھیجتا ہے, جو بھی ہے سب کچھ بتائیے. مطلب ہم ڈاکومنٹس ہوں یا نہ ہو ہم کمپلینٹ کر سکتے ہیں. بالکل, بٹ صرف یہ ڈاکیومنٹ ضروری ہے کہ وہ آپ کا وکیل ہونا چاہیے, کہ وکالت نامہ ہو یا پرپورٹڈلی تو وکالت نامہ ہو, بے شک وہ کسی اور کو بھیج رہا ہو تو پھر وہ بھی ایک مس کانڈکٹ ہے. یہ پریکٹس بہت زیادہ ہے. لائک یہ پریکٹس میں نے بڑے کیسز میں دیکھی ہے کہ لیتا کیس کوئی اور ہے, آگے کورٹس میں جب تاریخ ہوتی ہے, جب بھی پیشی ہوتی ہے تو اس وقت بھیجا کسی اور کو جاتا ہے. تو یہ میں نے بڑا دیکھا ہے کہ جی وہ آج ان کی طبیعت خراب ہے, آج وہ یہاں گئے ہوئے, آج وہ یہاں گئے, آج چھٹیوں پہ جی بھائی صاحب. تو یہ میں نے بڑا دیکھا ہے. یہ پریکٹس بہت پرانی ہو رہی ہے اور بہت عام ہوگی یہ چیز. اب لوگ اس کو نا مائنڈ میں بٹھا چکے ہیں کہ یار اسٹوڈنٹ ہے اس کا, ٹھیک ہے, مطلب ہم اس کو نارمل لینا شروع ہو چکے ہیں, اس کو آنا کی غلط ہے. تھینک یو سو مچ عروج آنے کے لیے, بہت اچھا لگا. اور ہمیشہ ناظرین چکل عروج راجی نے ډیر معلومات موږ سره شیر کړي او ډیر سپیسیفک یو خاص ټاپک کی چیک لیست تاسو موږ ایجوکیټ کو. تھینک یو سو مچ ونس اگین عروج آنے کے لیے, بہت بہت شکریہ. ګرانو کتونکو اخري ورته شانته بریک چرته بل صرف موږ سره اوسئ. جی ګرانو کتونکو زه به تاسو ته په خیر پښتونخوا چې پریښې هر کلی وایي. ګرانو کتونکو نن موږ پروګرام چې موږ سره داسې مېلمه ده چې هغه هم راتو رات په سوشل میډیا تھرو باندې ډېر زیات وایرل سلی ده او الحمدلله چې څوک نیکي کار کوي, چې څوک الله پاک رضا پاره کار کوي نو خدای پاک هم هغه ته عزت ورکوي, راتو رات خدای پاک کامیابه کوي. ګرانو کتونکو داسې مېلمه چې شاته چې دا تیز بارانونه و نو سیلابونه او یو عجیبه غوندې حالات خراب ورسره نو سند چې بلوچستان چې اسپیشلی خیبر پښتونخوا چې هم ډېر نقصانات سلی و. خو خیر یوه پوره فیملی تاسو سوشل میډیا باندې به ویډیو اکثر ګورو ډېر نن سبا مختاره وخت کې چې په ټیک ټاک باندې خو ډېره ده چې پوره فیملی دوی کرین په تھرو باندې ریسکیو کړه پراپر, چې مطلب هغه پوره خاندان په کرین په تھرو باندې ریسکیو کړه. ګرانو کتونکو ما سره د زما پروګرام چې محب الله ده, راځئ چې هغو ته هرکلی وایي, کویټن تعلق لري. ګرانو کتونکو راځئ چې هغو ته هرکلی وایي او پس د کچھ آیا دی چې کوم دا نیکیو کار کړی دی, نیکي اقدام یې کړی, خدای پاک دا څنګه سره وکړی او په دې باندې نورې خبرې ورسره کوو. السلام علیکم محب الله, څنګه تاسو؟ وعلیکم السلام, موږ خو ډېر ښه یو. طبیعت مو ښه ده؟ او طبیعت ښه دی, برابر دی. ښه محب الله, ماشاءالله په سوشل میډیا باندې تاسو دھوم د دې وخته خلک مو ټول سره پوره پاکستان چې تاسو ول تعریفونه کوي چې محب الله داسې یو کار وکړ چې پوره خاندان یې په کرین تھرو باندې ریسکیو کړی, زندګي ور بچ کړه. اول که دا واقعه سره شیر کو, بیا به زموږ چې محب الله ته حکومت له طرف ته کم کم انعامات ورکړي کېږي, خو فی الحال محب الله دا کار مو وکړی څرنګه؟ دا کار خو موږ داسې وکړي چې کوم ټایم 5 بجې شوې د اوبه رالې د مانده, صحیح, نو موږ کار چټی کړي, موږ د مانده سایل له راووتلو. صحیح, په دا ټایم باندې دا زګي له ډېره دنیا راځي چې دا سایل کوي د مانده. دغه موټر رالی په دا زګي کې موږ سلمه په ګډېږه, دی په ګډ سلو. صحیح, چې په ګډ سلو دی کې په دا موټر په دا اوبه په مابین کې په ساو سلو. نو اوبه په هغه سطح کې لا لږ ولې بیا وار په واره زیاتېدلې. صحیح, نو دغه موټر کې کشنیان و, زنانې ما ولیدل. اچھا, زما دا زړه داسې جوش وکړي چې دا به څنګه خدای پاک بچاوي, او چې زه خپله دلته اوس په سا وی, زما بچان و ما دلته په سا وی, موږ به څه کولی؟ بالکل بالکل. نو زما په اندازه باندې چې دا په بل شي نه بچاویږي,
دا به د کرینک راولي خپل کوشش به کوي الله پاک به دا یو ذریعه جوړه کړي نو الله پاک به دې ذریعه جوړه نو بیا مو کرین زر زر ورته ارینج کړی کرینک مې ورته راوستی 3 کیلومتره لرې ولو اچھا بیا یو زموږ د کازوی موټر و په هغه کې زه ولاړم هغه پر لارې ودرېدی بیا زه څه پیدل په پښو دا ولاړم کرین دوره تیز اوبو چې دا کرین مو بوتلی چرنګه دا خو ماته اندازه نه ده راکړې چې زه څه ډول په ګډ سوی یم صحیح څه ډول مې دا لکه هغه جوش و جذبه وه چې بس دا خندانه بچ کوم او بس زه به دا نه یم پوه سوی چې ما څه ډول دا مشین په ګډ کړی دی اچھا څه ډول په دا اوبو زه ګډ سوی یم څه ډول مې راکښلی دی ها کرین به تر مو پوره موټر بیا یوړه ځان سره او صحیح هغه چې فیملی محفوظه وه ټول هغه ټایم د موټر چې پوره فیملی ګرد موټر هم محفوظ و خالي ډکۍ یې خرابه سوله نور ګرد موټر هم بچاو دی خو صحیح ده خو مطلب ما ویله چې پوره موټر چې فیملی دا موټر ته څه په کرین واخیستلی دوره تیزو سیلاب اوبو چې حالانکې ټول خلک ارد ګرد ولاړو تماشا یې کوله دنیا خلک سره جمع و تاسو پسې رالو دا خو ګرده دا نو خو فیملی بیا څه ریسپانس خو به ډېر غریبان خوشحال چې بھئی دا موږ خو تقریبا ختم و دی وخته هغه چې راوختو کم ټیم چې د موټر سره د انسانان را شوسلو خلک پر دا ډرایور باندې راټول سو مال دا ډرایور سره کار مه لري دا ګبراو دی دا خو ډېر دغه پر راغلی ده نه دی بیا هم په دغه حال کې لا دی ډېر بیداره ولو ول ډرایور کومه دی چې زما پوښتنه وکړه ول ډرایور دا دی زه د ټیم په غېږ کې ونیولم صحیح ول ستا ډېره مهرباني چې زموږ ژوند دې را بچاو کړي مال ژوند دې الله بچاو کړی و خو موږ دې یو ذریعه سولو بیا ولاړی د خپل کوچنیانو فیملي د یې ګرده وکتل هغه صحیح سلامت ولو بیا رالی ټینګ یې زه په غېږ کې ونیولم ښه زبردست نو په جوب یې لاس چوخي انعام یې راکاوه 1,00,000 روپۍ ولې مال څه زه انعام دپاره ما نه دی کړی ما دا د الله د رضا دپاره دا کار وکړي انعام ونه ورنه واخیستی نه دی مې اخیستی انعام او بیا ډېرې خواستې یې وکړلې انعام یې ما نه غوښتي بس بیا دوی ولاړو ته زما ډېره شکریه ادا کوله صحیح نو دا خو تاسو ډېر غټ کار کړی که نه چې دوره طوفان دوره سیلاب چې پوره موټر مو خلکو سره واخیستله خو زندګي مو بچ کړه ګرانو کتونکو نه څه لالچ و ورته نه څه مقصد و ورنه نه چې کار لاره و نه پېژندل دا خلک او एकदम هغه انسانیت په ناطې باندې ورکوسلی او پوره خاندان یې بچ کړه دا ډېره غټه کارنامه ده او الحمدلله موږ پښتانه هم دغسې کارنامې کوو داسې مطلب ټول پښتانو چې مطلب هغه همت هغه جذبه ده چې کوم زه یم چې عام خلکو چې بني موږ پښتانه هر طوفان ته ورګډه کوي خو یو بل انسان چې کوم ده موږ لازمي زندگی بچاو کوو ښه تاسو پرون ملاقات بیا څه شهباز شریف سره وزیر اعظم شهباز شریف سره هغو تاسو سپیشل رابللي وو هغه موږ ته دعوت وکړي چې د ده سره موږ د ملاقات خواهش لرو نو موږ رالو د ده سره موږ ملاو سولو نو ده زما ډېر عزت وکړي موږ ته ډېر په عزت وکتل ما ته 15,00,000 روپۍ چکر انعام راکړي زبردست ماشاءالله د بادري انعام یې راکړي چې دا تا د بادري کار کړی دی زبردست موږ یې ډېره شکریه ادا کوو چې موږ د دوی سره ډېر خوشحاله یو ډیر زبردست او زم په دې خبرې باندې وزیر اعظم شهباز شریف صاحب ته موږ ډیر زیاته مننه وایو چې موږ داسې چې کوم دي خلک چې خپله زندګي په داو چې واچوله بل خاندان یې بچ کړی نو واقعي تاسو د تعریف قابل یو تاسو دا چې کوم همت مظاهره کړې ده دې چې شک نشته ښه سی ایم چې کوم دا تاسو سره سرفراز بوکټي صاحب هم تاسو سره واده کړی د نوکري والا هغو سره هم تاسو ملاقاتونه شوي دي سرفراز بوکټي صاحب سره خو زموږ دونه ملاقات وسو چې خالي یو 2 سیکنډه چې د موږ ته د نوکرۍ آرډر راکړي ښه زبردست نو خو هغه بیا موږ ته وویلې چې ای لاده زه تا ته خپل پروګرام کوم د بادري انعام تا ته درکوم هغه ټیم کې دی اوس پرې هم نه دی فارغه د ده ډېر امرجنسي کارونه دي خو موږ ته د دعوت دغه کړی دی انشاءالله موږ به ور وغواړي ښه زبردست نو نوکرۍ کومه نوکرۍ تاسو ته وایي چې درکوو به دا خو داسې نوکري ده چې ما د بادري دپاره چې دا سکیویټر ته به دا سکیویټر ډریور یې څه زبردست ښه دا راته ووایي چې تاسو په خپله اوس خوشحال یو چې دومره مطلب نیکي کار مو وکړه خدای پاک دومره صله درکړه نو خامخا خوشحاله یو نو چې موږ په وس پورا پاکستان چې موږ خلک پیژني بلکې نور پوره دنیا چې موږ خلک پیژني په سوشل میډیا خو تاسو دومره چرچې دي دې وخت او ټوله دنیا مې پیژني زموږ خو دا سوچ نه و چې موږ به دونه دنیا وپیژني او بیا د دا دونه غټو خلکو سره زموږ ملاقات بالکل دا زموږ په سوچ کې نه و دا د الله پاک رضا وله چې بس داسې موږ ته یې دغه دونه عزت راکړي دا زموږ د وس کار نه دی
نه تاسو چې کوم کار کړی د عام کار وس کار نه تاسو چې کوم دا کار وکړی انسانیت بناته مو وکړی چې مطلب یا مقصد پر لالچ پر مونږ وکړی خو خدای پاک چې کوم د ما تاسو ګرانو ویل چې چاته د زړه نیت صفائی زړه چې مطلب بغض نه بل سړي سره بغیر څه مقصد نیکیو کې نو خدای پاک اجر ورکړي محب تاسو اصل چې کول څه شي مطلب کم کار لار مو کولای بس موږ دغه کاروبار او دغه مشن دی لوکل کار پکو یو 15 غنټې 4 غنټې د خلکو دا غټي ماشينري ول کار مو کولای دا کرین وغیرہ او د سيزونو ول بس دغه کرین باندې ټیلې خاور وړي ځای ډبري وړي نه دی مزدوري مو کولای مزدوري مو کولای چا کور د پاره غونډي اوروله هغه باندې کار کوو صحیح ودا موږ په دا کار کې دا لګیاول ها نو خدای پاک ګورو کړه تاسو ول دا ټایم چې کوم دا ختم کړي خدای پاک تاسو باندې مطلب دورا رحم وکړي وای نه چې ته په ځکه ول باندې رحم کوه زه په تاسو باندې رحم کو دا خدای پاک طرف دا ویل کیږي خو خوشحالي تاسو او خامخا خوشحالي ولې خاندان ول خوشحال دي خامخا چې خوشحالي مطلب ماشاءالله محب دوره بهادری مظاهره کړې ده او ډیر خوشاله دي ولې انت خوشاله ګرد کوم خوشاله دي ګرد علاقه خوشاله ده ګرد پاکستان خوشاله دي ډیر واقعي زه کوټه خلکو سره سه ما ډیره ذات امینه ده د موږ پرستان خلکو سره ما ډیره امینه ده زم چې محب خپل ملګرو ته خپلوانو ته سم میسج ورکونه غواړي پیغام ورکونه غواړي دا چې میسج ورکوم چې کوم وخت تاسو په وس کوم کار کیږي د یو انساني په دغه باندې چې تی د انسان سره خپل دغه وکړي د الله د رضا لپاره چې ځان نه کوي چې دغه چې کوم سړی یو پساوي په یو شي کې چې ستا یو مدد ورسي ته هغه مدد سره وکړي چې چور د لوسي ور سره وکړي او چې د وسي هغه نو مدد سره وکړي بالکل ګرانو کتونکو محب ډیره خوشه خبره وکړه چې د دې وخت ډیر خلک محب ګوري او د محب نه صحیح زده کی چې واقعي انسانیت لامور چستا انسانیت جذبه مور چستا کومور چا سره شیګړه وکونه خدای پاک مجرات رات کامیاب ولسو لایک موږ خلک سوشل میډیا باندې فلان کې وایرل ده فلان کې وایرل ده محب هم وایرل ده رائټ ناو ځکه چې محب انسانیت چې کوم د فکر کړه محب یو پورا خاندان ریسکیو کړ کرین پترو باندې پورا گاډه د واغستله د غټه خبر ده نه کې خپل غریبګي مزدور طبقه نه غټه د مشندري سره کار کوله خو جان فکر خپل ماشومان فکر نه وکړي خپل فیملی فکر نه وکړي صرف او صرف خاندان فکر وکړي یو جهان ورنه محب پروګرام تر تک پر الله تاسو نور د عزت کی الله تاسو نور هم کامیاب کی یو جهان امين خاجي ګرانو کتن کو موږ سره محب وو محب چې کوم نه د وخت سیګمنټ ختم سلای زکی چې کوم ریسیپی د نن پینډه والا هغه هم مکمل شوه د امید لږ تاسو پینډه ریسیپی خلک دلی ګرانو کتن کو ژوند اجازت راکړه او سمسلر اثر نه وشوه نو ان شاء الله تاسو سره سبا بیا ملاقات کی سبا پر ماتا محب ته زکی ته د وخت راکو اجازت الله حافظ پاکستان زندہ باد